o te whatalo whatu i le tunu ure nei tai au fau. Whamalore, whalau manuia le nei fo yaso. Ta alofa ta alofa lava. Ia o le si fonga le neo le laumua i Wellingtone. O le foi wa matalia ia na whasa launga le nei fo i tai au le astonai. Ia o le tātou tautua nei e le masani o na whatautaia i le astonai. Ia ai o na se ilonga lava ini mafua anga ia o na whaia lea. Ia o le asola le nei o lo tatala le tātou li tio e langolang sua fo i le tomu whainga le soifua mana loina. Leo lo ngā lue malosi e le maftanga whaifi au Samoa Wellington. Whatasia i mo le Pacific Health Service i Haata Valley. A ua lava le whatautai o tui pui pui o le whamai. E pei o na pepesi nei. E le leo na ua amtari e tātou se tatalo. E o na whangasolo i leo le tātou programe. O la tātou talo, whaftai tele le tua le mātou tua māle nei fo i tai au fau. Whaftai le ola fau ma le malus fau, whaftai fo i le yaso e whapopo le soifua o lo watunu uma le mātou ola. E le umalava le nganga o le fia ma le whaftai le oli ma le file mu e te tupei o mātou loto. E uina whesoa ina le nei lalolangi fi tā malu i tau. Alo mātou maua pēa le file mu ma le oli mai lau fio. Whaftai lau whamaoni, whaftai lau le lei, whaftai le tele o au folanga o lo whaatau nu uina pēa i le nei soifuanga ma le mātou. Whaftai lau tau singa, soifua o lo watunu ma le mātou wola. Whaftai le wha o le tanga, whaftai e le toto lo walo o Yesu na malingi, Yesu iai mātou le whanau ang sala. Mātou whaftai ngā upa ia i lau ngā luenga whai i le aso ma le aso. Whaftai tamai lau whaapale pale. Whaftai le ola i whaavavau. Mātou whaftai lau a fionga pa ia o lo aoina i mātou. Mātou whaftai lau suafa Yesu, whaftai le mana o lau upu. Whaftai le mana o lau toto, o le mana o lau upu. Whaftai te le lava. Le yaso ia mātou whātou ese atu i uluma o mātou lava o le whanau ngasala. A mātou te whātua tua lava i le toto Yesu, mātou te māngalo ai. Le yaso mātou la fo i atu fuafuanga lau tunu. E la tau o le a whewa i fo i lunga wala. O e o le a ngā lulue. E mesi fo i le tapua inga i a inga. Mātou manatua fo i la tau lo le whale mai ma le whale pui pui. E mesi nei a inga o lo maftia o le malanga le maliu maleoti. Talo whapito fo i mona i. Mātou mātua tausi. Ia i le pēr lau wha amaro longa. Manatua fo i e o i le pule le nea tunu. I e wha manuia. Mana tua pēr whai ngā mālo o Samoa, mai o taita ia si o mātua tunu, ia ilo wanga le lei. Talo e whamanuia le whamoe le yaso, anga le lei le maftanga whaifi au mai la tō o le anga lulue, leo e o le a whiwa i fo i anga i atu le whamoe, whamanuia i la tō uma o le anga lulue ai, leo i mātou uma mai la tō uma le mana o lou lava toto. Whamanuia le yaso le li ie, o na lou suafa Yesu o mātou ala utua. Amene. E o tātou talo nai a matai fo whamoe moe nei tai au, ia ai o lewa nga ia tulu tātou au whainga luenga i lo hat, ia o te ilo le sunga ia o le tamaitai o Savelina, whapea fo i a ana, ia ma le sunga a Mari, la tau ia o le anga lue mai lo hat i le whamoe moe le nei aso, ia le lau whai atu nei whavifianga i o le tai au. Ia au na whanga solo tuai lea, i le whamoe moe e tal se fulu o na amtalia leo sa ninga lotu i lo hat o le asau sa o fo i lunga o tātou whasana lunga ia manisi o tātou ripoti ia ua lava le tu ina tunga le tele o whaamatalanga tā ua mo loutou sile fia ai whafonga le vi inga o le tua o le pese le Christmas ia o na arua tu i leo isi vaenga o le tātou programe whatalofa tua ia ua fo i ia le maleifu o mai le nita ia fo mahaloso i fua. Yes,
e le whaoa le mātango fi o vi inga nei o le tua e au pesenga o le vaitau le Krismasi mai le kālesia me tutisi i lana tusi pese. I le whatai au te whatalo whatu le ngang whiwhia tele mā lo le soifua manuia mā lo le wholau te le tonu sa manuia mā lo longa le pō na pō ia te le tonu foi. Australia le tuaila na taimi lo tātou New Zealand. Ia lo nisi vanga Australia po la fto ate le titile ono, po te le lima, po te le whanwa veao, ia ae. Ma lo ni soifua, whatalo whatu renga whiwhi tele, sunga i whawhenga inga mawhletua, ia ole loa loa le tātou tunu, le au māluosi, ia whapea foi, ia nei tamamti nā mātutua, whatalo whatu renga whiwhia, ia, a mesi foi tātou paanga ia, ua mau mail whasala lau nganunga le tātou Facebook Live, whapea foi le tātou YouTube, ma lo le folau, Aftaini yasu tātou whiloai. Atalo whatu foi i le tō tele le whangaina le tātou app, ia o te loa. Le mau atu i tātou whamamonga e tō tele foi o tō lo mafuta ma le teimi. Lunga le tātou app, ia o le Samoa Capital Radio app, ia e pei foi o na silafia le tō tele. A monisi ele o silafia o le Samoa Capital Radio app, e mau ia tātou whaasa launga luas furwhai tū laim whaina e whanongalonga mai whafonga iai. Ole whamai moi o le tātou por kalabe le taio nei ia, ole a tele lava i nei whaafifianga, ma nei pesipisenga, ia ona mo foi lo lava noa e whailoa atidi ai foi. E mafu anga ole tatala o le tātou li jol nei aso. Olo ieri mafutanga o lo whai e lo hati le taio nei. Ia po le aso le nei le tālo se furuanga i le tolu i le fiafi. Ia ole ava noa leo lo tu atu i le mamanu le tunu. E whai o lato tui lo na tolu po le pusta. E na o ila toula na uma o lato tui lona lua. Il masin na Februari, Mati, Apelila, Me, mala amatanga o Yuni. Ia le fuafuanga lava lea le tātou malo. Ia ele o no fua, ia fo ila le maftanga fai fi au mai lato lo whaiar ngā luenga. A ua lava le fisoso ni atu tātou tunu. O le mafuanga la lea. Ole, wha moe le le yaso e pia no whailo atu. Ia olo. A wea te ia sui le tātou o whai ngā luenga. Ia le tai au, ia mai tau wina pe whatimutimu le aso le nei. Ia u te los taimi luma ona i fo ilo le suinga. Ia e manuia whiau a mata o le nei tai au fuafuanga le tunu. Manuia fo ia i la tau o le a whaia whai poi ponga le nei aso. Ia ua te ilo ala vai le o tu ua vaenga ta ua i o le soifuanga. Ia ua te lea tātou whai poi ponga o tolo ona o le tūlanga o le whama. Ia au te iloa. Ia o le a whatau te ia whai poi ponga isi vaenga o le langi nei tātou tangata Samoa. Ole tūranga fo i leo mai tauina i au kilani le so. Tu sa le te tasi le minute e le se furu lua i le pō le aso wharoile. La au liras wharoile. Tu sa le pō le stofi. Ta tala i lo au kilani le whangaina le traffic light system. So ole, ta tala i ali ma whale ti whanga, whale o ti ulu. Ina pa veao, so person. Ia ole mo le mau i la tau i au kilani la whaipisinisi tu sa wa le wana tā pena. Po a fe ta tala ya le la u tala ya ma no la valo sai ma no foi le fe go fi foi ya mo ta to le a fe o le yaso yo sa ngale mu lava le me ta wina ma se foi le wala ya fu le o no fa fi fianga mata le tai au i pespenga na to ma tua mo na tina ma tua ya fa solo to ile le musica va vi le tai au ya ma wato ta to le tele fa fi fianga le Christmas il ta tua si fongo le mo fa ta fa tu ma lo so fu Tulinga sia bakli ole malone sila patani lo le langi tuela ya tapau atali ile pia mawa sengo mosila no fai le sema ole sango ale lo fai le mawa le tai le vainga Samoa,
O le whaasilasilanga tāua, mai le mafutanga whaiwheau so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Mapuane ia i ni a whane ma le taulai maa lolo, e pei o le whetalainga i le vaa o le manua le sanga lala. O upa ia sausaunga tā sa moa o le au mamala. Tulona ia upa ia whaale atunuu, o upa ia whaafainga maa lo, ma upa ia whaale tala le lei. O le ale ngā whatauli maina e se mātou whaamatalanga, tulona lava. Ai talu ai ona olo o langolangoina maalosi e le mafutanga whaiwheau so o whaatasi. I Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley le whaamoe o le maalo, e pe ona i ai le tui pui o le COVID-19 ma le iwa. O le mafuanga lea ua mātou wala au atu ai ma le anganga whaalo alo tele, i le paia ma le mamalo si o tātou atu noo, o lo alala ma papa a au i le laumua nei Wellingtone, ma ona nuu tua oi, whātasi ai ma e ka le sia uma o lo i tutono le tātou mafutanga. O le a whātau nuina le whaia o le tui pui mo so o se tasi e le i whaia sona tui mua, ma le lona lua. Whātasi ai ma le tui e whaamalo si a tili ai pui ngā o le whaamai po o le booster, i le aso to ona i nei, aso whao te sema, i le itu lai se fulu i le tai au. E o atu i le tolu i le afiafi, i le nofuanga i Pellerus Sports Trust House i le Hutt Park Seaview, e so o ma le Jungle Rama. Porkalame o le aso, e amataina i se sauninga lotu puupuu, e tapena ina lava i le mafutanga whaiwheau so o whaatasi, o na whaanga solo ai loa lea o tuwinga. O le ai fo i whaafiafianga mata alonga ua saunia ina mo a tātou whanau. Mai telefoini si o whaamanuianga o le a whaapea o na tuwhatuwhaina i le aso. O le nei whaamoe o lo o ngā lulu e whaipa anga i le mafutanga whaiwheau, ma le Pacific Health Service Hutt Valley, ma nisi o au nanga ali soifo maloloina, e pei o le CCDHB. Au mailo a inga tātou fia whaatasia i le aso, ai mai se lava le tātou tutu whaatasi, e te atu i le nei whaamai, a wā lava le saunga le mua o tātou tangata Pasifika i Aotearoa nei. A tātou ang ai atu i le kerisimasi ma le tausanga fōu. Whaafetai te le lava, sainia e le laulawa fono, o le mafutanga whaiwheau so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Te lona nau maua mai le
tua tu si alfa mo le yaso e tawatafa o le fale ta alona ta mai te le Django Rama ia o ina ilo hate fa yel fa mo le yaso nei e le la fa ilo atu pea ia le dress mo lo to si la fia ia e le fo ia na o atu e fa ile tu i mo mua ma le tu ilo na lua ia mai se fo ia le vaenga le pe ona si la fia ia o le tu ilo na tolu o le tuatu si le au mai ia o ina i le vaenga le ta o le Belarus Sports Trust House i le awala le ta o le Hart Park Sea View o ina tonu ala le iai o le whamoe le afa peo o ile te luatu i Pitone e te alu ele awala le lunga le sami le Pitone ele awala umi ana si ia tau ele awala ta amilo bo le roundabout le e tau nuu ile awala umi le lunga le sami le Pitone e o le la tutu mai fo ile tele o ile atou na talo mai mafua mawhailoa mai le awala te alu i tutonu no inga la o e whafonga mai ia e te malanga i ele whamoe le so o ina tonu e whaiai o le si vaenga le whamamalu mai fo i ele porkalame i le asone nei o la tau umai e o atu e whatafa o ita maiti ma atu e vai e le mawhaina o i tutonu le vaenga le whaiai ia i vaenga ia pe ale ai lau pasi e whamau wa umautu i e lua o le a whamamalu la vai le asone nei le whamoe lea ia mo e le whailo tui mua ma le tui lona lua ia nga i le umau le avanoa ia nga i ngā lewa nore a wani ia whaina lau whelua ia wani ia whaina lau ngā luenga o na le tūlanga na le wanga i ta tau le nei taimi ia o le te leo whai ngā malo lau langi o le tūlanga na o le sinu o lau langi i whafo le mai tau ina ua pona tia masai tia i la tau e le i whaia o la tau tui ia o la tau umana whaia o la tau tui la tau ava no iai o le ise senga la le na le la ili whamoe moe i le so ia e mana ia le tu ava no le la tal krisi masi o ngā lulu e la fa so fu ma lo ina le tau la mo le maftanga fa fi au vanga le ai fa talo fa tu le tato wo yo fa talo fa mai fa tele lava ia sunga fo il fa fenga ia pasta Joane ta mali le pua mana ia lo manga sunga le a fenga talo fa tu fine ya Rita malo Rita fa malos manuia le tu le ya so fu fuanga mas foi le sunga Joane tam a le sunga fo ia Penny Rosa Sakayo ia utelo na wa maua mai le tato address sunga ia le au pepe pili Joane fa pe fo ile ata inu lipi sunga maulesi sa portele ia ma lo lava tango share tu tato Facebook no fa lo atu fo tato YouTube ia mai moma ia utelo le ma na ia la voz fa pe na ia le pese Christmas i fa fi fo ima to ma fa i Samoa ua o le talamonia ua le mawhaina tātou malanga. Aso se taimi a tate whaalongolongo i se special Christmas. Na o Samoa tate mawhau i e po le ale whelanu nanua i o lea tunu utau te i le utatou nofo. E le whaoa le matango fio Christmas i aso ia o tātou laiti. I le whele le e mo ye le telen tatou tupe pe le telen me fa fia bo ni me ta alo mo ni vai fa pena a le mo ma fa fia ma nai matua pe le vai taimi ne te ma natu mai i matua wo fa ilangi fo longa o nai a inga ia ma o le to tele vo ile lo tatou wo ma e wo vala i le olanga nei wo o isi wo no fo isi no lang ia o isi wo ma le liu i vai taimi fa pena ia pe ole tūlanga na. Ia, no le wha mao ni a mai a ua rita moni wa le talia ina ia se tangata i tono whale inga pe a le wha alila u kād. Me wela na a wha peo. Ta te wha maru si au fo i tātou tangata i o le tatonu ngā fo ina le tatonu i au ia i le ono. Mo le wha ilonga le manu whai. A whe tali tonu. O tali tonu ai fo. A le se senga la lea. E le o le wha ilonga le manu whai. Ona la tu mai lava no fa ilo tu e pula e po fele li mai fa ilo tu a fa peta tu tali tonu yo vai longa le man fa ma fo na le fa ilo tu lo lunga ta mai wo pe pelo la tu spa ia no tala tu a le li mata mata o le mo ai le yo o le aso tu po le mena ta te fia fa mal si au fo ila to o tali tonu e tali tonu ngana ide se lo termine o le suava il mele tu tono le o le lima e pule o ilo lima tu ia i fa ile tu
Ia o nai vaenga na o le whaataitainga o whainga malo le anga i mai lumanai. A le uamata whaataita i le teimi nei. Ia e le nei. Ia o la spese Christmas e te fia whalongolongo ia ia whailoa mai se ia utango e. Tā atu be maua i tātou whasalaunga. Na le utango e mai lunga i nana u pese te fia whalongolongo e no utango le tā atu. E le teimi e to e vatu e le matan e le tanoanga le sunga tasima na ia nafi e wala fo le sile fia le tātou tunu. Ia e fo ile taimi e whaafonga i fo inisi o tātou proklame fisu iai. A le weile wha moi o le tā o le sefulu. Ia o le tātou sa ngā lotu mai lau hat. Ia o le wea ile la malanga to ile uso ia mari fai valu. Ia mas fo ia savelina mama ana lela ia ina. Ia o la tauna to tolu o le tātou fai ngā luenga lela o atu e fai me le tātou whaasana launga. Ia whilo i fo ia savelina ma ana nei tai au na ia mamari. Ia ana tau te mai mo mai whaalongolong mai ia nala maula vano atua i tua tau te whiloi. Ia ai pese Christmasi, ia si a mata tu pese lea mātou to ina mano mātua ia pese pesenga Christmasi so i whiloi. Ia mana tua iaso ia. Toino Jim Reeves. May your days be merry and bright. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten
Jangan mana spesial Pacific Lang. Ya, oi lai ola spesial Aris A. Na ia ilfa fianga le na ia o fam lia la vole nei vai tau ua toi Luas fu fami lute o na tale o le iva. Luas fu mo fami lute o na tale o le iva ia fatalo fatu foi. Dei tato pa anga ma wo sunga Rocky Faleli ya o Sydney Australia le mafuta mai ai. Sunga ya veta arona mo le vile tai au fa tai tele lava. Mo la tō le ata pena e malanga mo au kilani ia mawhi malanga inga na maisi o nuu i e lanu mumu a il whae longa fo ilio le lanu mumu. E le leo na tā pena mamao.
ina ia o atu le taimi nala te lava sauni e te malanga iai, whai te inga o tātou e te le nau iau kilani. O le aso se furu lima o le masina nei, o le atatala i whio inga o iau kilani, e nao i la tau o umatu i e lua, e une ingalo, e tatau o na whaia lau test po lau su e su enga. Le te alu folele o le falmai le tu ulva vai le po isu tu lou lava. E tatau la o na negative lau test, o na whaile na malanga. I le vala o le aso se furu lima o le masina neo te sema, anga i le aso se furu fito Januari, o le ufata auto le tato malo, o le whaingana la whai, o ia fia malanga iau kilani, tala lewa noa na o la atua umatu i e lua ma le test. A o le test la, e tauna whai to tonu o le toi fitus furu lua i tū la e malanga, no inga whai te malanga le solu furu wha, e te tauna whai lau test po le solu furu, maua maile o le result i le solu furu tas, ia ona e malanga i lea, nas wha te inga le avatu, ina ia mawhai ona e malanga. O le si tū whai ngatale ia i nei mo le to tele, ma nei fwoi te wha soa mai ei pewa pēo umana e o iei. O le au mainga o le pasi le i tono lau telefoni pe au mai i ave lo lomi. Po wha whaingo fie na maua e tātou. Wa le wha pia mai wha mau maunga ava mali miliona i la tō i le ima whai o na download pe au mai le pasi lea. O le mafuanga. O le whaisi pisi toto o tele i la tō le tam whai au mai i lalo. Mai wha mau maunga le soifua malolo ina. O le si fo i tūle mai tau ina o lo tele lopo wisi swinga ma ne lo wha soa mai pa whai wai o iei. O le o tangata whanga le ingi emaili. O whanga tāia i la tōna le ingi emaili o na maua le pasi. Ai maa nei alawa pe a mawhai o na wha angala emaili le tangata e mai e lau media lau pasi le o le vaccine. Ia o nei vanga na o le mai tau ina le taimine. Ia tala sia isi swinga le taimi o luma. Ia wao to ina mono matua le si me la whai funi la tau emaili. A le la tau whai ala emaili o na o le pasi. E o le si vanga na ai o le aso sifuru vanu lao Januari. Le masina fo. O le ata tala i loa whewa inga ia ni usila. So o se vanga o li usila te fia malanga ia. E le toi mana o mia ai ia le pasi lea e le toi mana o mia fo si test negative e te malanga o e sao loto la wale su valu o. Le masina lea o Januari. Ai, e tele au nanga e le mawhaina ulu fale i lato e le i whaia tu i lua. Ai, o le awhaatanga na whewa i le susufuru valu o Januari. O vai atu fo i le ave fau o le mai le o le COVID. O le whaingoina o le Omicron. O le wharinga mai wa fast furu atu nuu le wo o iai. E le o iai ni li poti ni mea matau tia o tutupu mai e pe afu o le Delta. O le te veatu o le saonga le mū lava. Mō le taimi nei. E ui o lo mata i tū lava le wata mai le tūlanga iai. Pe whape i le afianga o tangata ma le pipisi o le vaenga le o le Omicron. Ia o le pesa nei o le ma le sunga ia whawhiwhanga lea We Wish You a Merry Christmas. Ia le namul mana o mai ei le tofini a Rita. Ia o na ruatu ele o le pesa ele The Greatest Gift of All. Ia ele mawhaiona mausua. Ia le uso le toina le o Kenny Rogers ma le tina ia Dolly Parton. Ia mo whawhiwhanga lama o Christmas ia le tae hao. Pēno whai atu, taimi nei. Whawhiwhanga o Christmas, tā mana o vai. Sui e mawhawhaunga leima. Ia, sumel whawhaunga tātou whawhiwhanga toi, furuiva minute, na tā leo leiva. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a lots of good cheer. Me, 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 malahong. Me, 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 malahong. Bang down ding 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 loud ding loud ding loud bang bang ding 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 ding. I saw Santa Claus coming down the chimney. He did not bring no toy for me.
Say I was not a little baby, bang bang ding 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 ding. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas comes but once a year. Let's get together and have good cheer. It is Christmas time, so let us have a nice time. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. It's Christmas time, we must reason together, for it's the season. Come on, little ones, let's get together. It's Christmas time again. I'll bring you good tidings, and I wish you my wish. I wish you love and happiness, and keep in good health. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lord, now I wish you a Merry Christmas, you better dedicate it to you from us, Tyler. Peace and goodwill to all mankind, and I hope that you're feeling well, fine. Settle. A friend of yours is a good friend of mine. A friend of yours is a good friend of mine. We get together, we have a good time. Good friend is just like a vintage wine. Greetings. This is Freddie McGregor here, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Say, Lord, I am
Samoa e manatua, o nai leo leo ala i roa, i le kui kuina, o tau ala la whana. Ai a tu sui suena, aua e o soi lo mita, kai ngā loia o e lei o whipe a puro mena. Awelo tofi e ua e ama fua matanu, me fua ma o sarona, koe o le puna le panona. I leo leo e o Samoa, pei pei a o le nai noa lau tau tonai. Leo tia whai mapi leo si o tofi. Ele so so fua o le sami, sei lo mai ahi mano si o le matani. Maua tunu kole e a sei tui o le petine ai. Mama se a venga mea ta pulu pulu i papata. Al fianga mana te pese le penino te whau, ia, e le ngalo voi ngā luenga na i manu le malo i Samoa, le iai le pese le nā peo na i whafonga mai ai. Olo iai le si ngā luenga wha opopo lo whaia e whale tala vai ni usila. E ala ino lato ulo lomi na atu o pasi e whamaoni ai ua umautu i e lua. O le ua li potia fo le taio nei. Le wha opopo le fo i ngā luenga i lato ulo o ngā lue ai. I tu tonu o whale tala vai. Ma umai tawina i la tau matua pesi. Ua vai, ma le lava va. Ma le tua olo i ngā ruenga lo whale tala vai lo mi ele pasi. Ai mo o mia lava lau i meli. E ta tauna i lau i meli pe wha pete alu e whao ngale au unanga lea. Ia, o lea lava i mai tawina foi. Ia le totele o lo ngā lue nei taimi le tau whawhiwhina le wha mai. Le langona o le vai ma le lava va. O le rawingala, e o atu fo i le tausanga fo, o le mea lava leo le a whai. Ia, mela le e nau fo inisi e mana o e ta tala ma wha whala tu la fono matapu. Ia, a o na pipisi le wha mai malawe vea. Ia, e pe o le soifua malolo ina e maftia e mai la tau e ngā lulu e le malolo. Fatalo fatu ia le ilani o ane malolo ilani. Fatalo fatu fo le sunga se si ilia tu e mala. Fafutai tele le mafuta mai tātou whasala longo nei fui tai au. Ona ile mafu anga ia ole longo pu yeli o tō malu. Ele fa moe le fa tau tai ile asora nei e le no ule o lo hat mo tātou Wellington. Ma tua fa ile fa yelo tu mua. Ma lo tu ilo na lua. Ma ua lo ava no i. O la tau ile fa yelo tu mua. Ma ua. O la tau ile fa yelo tu ilo na lua au a tau le tolu vai yaso. Lufuru tasi yaso o mai lo tu mua. Ma ua fa ilo ava no i. Ia mai la tau e fia fai ua uma o la tau tuilo na lua ia Februari, mati a pelila, me, ma la matango yuni, ma ufo ila vino e fai lau tuile o le pusta. E manatu nisi o le tuilo na tonu lea o le tuilo le wha ma ile sauni o le Omicron. Ai o le tatou wha maunga tatou waia, ua le van whatana noa i le tatou ritio, ile li professor leo Graham Le Cross, o le professor lea scientist, ia o ia le isi tangata o iai tua o tangata ia e maua e avea whautuanga le malo ni usila. O le vana i whamtala ina le pusta lea nga i maipo le tuilo na tonu. A le fisili e pei o le sa mai mua tu i e lua ina ia whaasafua ma so o uma. Le lau o le taimi mai le tuilo na tonu. Le lau whanga solo le taimi nei. E ini se le tatu tunu le wa uma le whai tuilo na tonu po le pusta. Ia ini se le na tala no mai whai lo mai le tunanga le na. Ia, mana ia. Awa o le whamtalanga leu whailo mai. E peila o le pasi le whamau ne iu tu i lua. E umalo nao ngā ia me o le tausanga fau. Me o le tausanga fau. E nao le ono masina leo mai. Ia o a una na wa uma ia me. Ia o nisio le tunu ia po iuni. E fua ele. Ele whai taunga na mai te ua ese le taimi expire iau. Ese le taimi na i lau miria lau pasi leo. Ia ona whailo lau tui lona tolu, ona maua ilo leo le isi pasi fōune nā. E umila lo nā ngā, e amana tua oe.
O whalongolongo tua i Samoa, o lo nau a Samoa te tala, ai whainga tau, non whamai, non winga ata tala. O le pasi tonu ana e mala o mia e Samoa, e whamau ni e tangata umatu i te tala watu. Non winga la o le vaenga le po, e maise tatou i e fio i Samoa, e ta uaila le whai o tui. O le si tala ese mai le whamai o, le au te whamu mata tu i tala mai si o tatou o tunu i Samoa, le umeta wina o le ua, wa avatu nei le malo i le whamasinonga i le vaenga o whainga pālota i ona o le awala le sa tō fi ai pe alo i ai e tina e tō lua il pālemene il pālota le titi le umatu nei o na winga le mata upo le a whaifo i whinaunga i tono le whamasinonga e maise tali e po le ale tūlanga i ai o whaisi umi o whea ngai le tātou tūna whamasinonga i mene o pālota ya o tātou wa ine ia tō pēr taima ia maua pēle tātou no fole lei wa ine se o fese se ai tanu el palo tai sama o le ngafo no Christmas e toe te we nei vai ngana ya alfa vivianga mal to ina Kenny Rogers ya ma Dolly Parton the greatest gift of all ya pole me alofa sili atu me alofa la me alofa sili atu me alofa o tātou ma wole ola mai leli o tātou ma wo Yesu o ia sa ni el fa o tanga tele fia fi tau sanga talua ia le lava manga lo langi po ite ton fa tu ia te ia me sole ga ia so mai tai to lo ina tatou filifilinga musu ia tatou loto vaota ia manu ia fa wa mata ni ta ma luenga fele tunu e mafuta mai fa tal fatu fa manu atu ia le tau le si fong le mo ia so mai ali Kenny Rogers leva no le mo Dawn is slowly breaking. Our friends have all gone home.
Greatest gift of all. Ja, nei whawhiwhianga tai au tō tōna minuti o na tai leo le iwa. O le whainga tāwhu i le teimine i o le ua o le malanga mai peta tanga tenga lunga whawhai teimi. Ia te lo le stai whainga o whiwho i mo la tōna whalawale ma inga. Ia e tā ua fo ilo malanga mai te whainga lunga te alofa atu i o ainga i sa moa. Ia lapta inga fo i mo ainga la whaamuli mai. Wha ngā lele malosi o ne u tātou. Wha nau i o mai ngā lunue. Wai le whainga o whiele malanga mai tamatu usi on tō ruam si an whanau. A me se ala pe ano fosti na i a inga o le tamalo. Ia le o te ilo a inga lava matua i pe ia o le va inga o le teini o le a inga. Ia ai talu sia le o to eni a inga fo i e. So ona whai lava si tina le ta ule mau paolo. Pe a whai o le malanga mai nei le hatali i mo i o le a inga. Ia e whai le ia se fine pe ano fo i na. E mai tawina fo i tatou tala mai sa mo le tūlanga fo i le o le haru pe i runga o le sa wanga i nei. Tina mta mai tai, talo whai nei tina. Talo sia ia susuru i eni malama i ta maolo o whaia lea ngai o inga le manuia. Talo whatu di sunga ia Malia Sefo, ia mahalola sunga ia Lui le mana, ia manuia le tai au whaftai tele lava. Se atu le tatou Facebook mwhai lo atu fo le tatou tautua le nei aso. O le maa nei ai o la tawava i sa moa wae. Tele o taimi o te tulitulia lava tatou news i tatou tunu. I le whaasale launga mai sa moa o launga tongi a tamiti. Oka, matu wā maa nei a wilele. Tate fia wa i atu i lea onga, ma lea onga, lea o sole. O sa vai o polu, ia o primary school, sa anga tūlanga lua, a onga la iti, oka. Mātanga o vie, tu sale. Tate le i maua i langona lea i le taimi o tā onga. A leo veta i tama matua o whaila to whanau. Tai lo le tā ua me ne o launga tongi so le langona wha matua, langona wha ta maa wha tina i le vai atu le whanau, vule le sāwa wali a i la tau tōnginga, o i la tau wha uu i le voatu i isi a onga, maa nei ia. Mo toi au mai umai aso i o tātou a onga i sā mo i launga tongi. Maa nei ia sori, ia, la tau umala fo i a sā uni fo i le nei vai aso i wha unga le vaso fau, ia, manuia tau wha unga maa lo level fin finau, ia, e te tonunga i le o toi mau po le vaso le po ona tua. Ona lau fo ilo le lisi e la tau wha mneina le universite e Victoria le tau sanga le nei. O te mana tua le tai mua mua na u whengaluanga le liti o. A lau le lisi lea, pe tasi ale tu lau e le lisi. Tamit sa moa. Tai mila le nei, a toi lau le lisi le i lunga le tato liti o soli. O ko se to tele o la fa usolo I tau tele tua isi I tia lunga le tu langa manuia o tamo fa yo fa na usa mo Pacifica Tono University le la tele no u Wellington ne wanga le fai pa anga tato di tio ma University le a Victoria ai o le foi mai tau e fa pe na uma University au Kilani Canterbury Waikato ia o lo yo Tako ia manisi manio Massey University ai mai se mo tata ese o nei poli lua le vanga le tatou le tio e tele na onga mai ai ia fo ma ia nurse la tau ia ngā lulu o nei poli tekle fitire ia ele ma mama le tatou ofisa tele o la tau ngā lulu le faso I fo malolo ina le Pacifica Samoa tele o vanga ni usila ia onga tua I fa wina no wina o le amana ia o le tu spasi le maua tu I le poli tekle fitire ia o le soi vai ngai tu nei pol lua mo se fe la to mai mo mai o nei tu el kolisi fa le ni usila ele mama fo mo tato ofisa ia no apori dua ile se no tele ia tata la tu la fai kole ni ngale o pole ale timu e mo me maunga na ia e lunga e ko leni ele o mo me peni o ngala au mafa na e ko leni a lela na matala no masu o le vaso ne nga fo i se tama mastaine o fa longo mai po matua o le miti la tali e fia leo o le si vai ngai fa popo le tape na ngalo o tali ipe fa pele fa to as furu valu tau sanga e fia leo lumana ia ola na au o le fa popo I tonu o ai inga o le tangata e fia leo tama maliteine ia le lei o le si vai ngai tauta pena ia le lei na fa maunga e meo ai ta lafu au ane ia fa ina le ngolo o tali ipo lo a fine I mene o ai ta lafu ia fa ina loa te lea leva no e poloka I le mawhaina au siala na miti a fa pe fa longo mai o le tama le teine te fia leo lumana
I New Zealand o tano atu. O vaenga umai te pena iai. Le ia ola ua au. Awana ia whaina lo i ngoa i meo ai tā lafu ma meo sala. Ia aua foi ne i e whata mala le melo lai sene av tāwale. Ia maua lo full lai sene. Pea whape. O mea umana e whata titia le taimil nei. A wā whape le was fulu ono o tausanga. Ia a whape o le atali ima le afine. Whanofo i lalo, tala noa i ai mātua. O lau miti te fia leo leo, o mea te tapena i ai. O le si vai ngol whanga ino le social media. Ua lava ne i. Ua lava mo tātou ia tamaiti ia onga i o lau fo i lea o onga ma lau o inga i lau whana. Ma fau mua whato atu o i le hata i lungo le social media. Ua ne e whaia se tala i whale anga i fua le ista mai titi, ma ua ne i. O mea umai, ai apa lai pe te tātanga se ngaluenga. Whai ngō fia i le pule o ngaluenga mai e whai whiliwhilinga. Ona whai atu social media, Facebook, o le Twitter, Instagram, ona su e po o ale to, pe whape i to ngā tangata i elta mai titi lea. A maua e o lea ta mai titi na o tala tau whai, ma palapalau vale, tu louru ngangana, ma ona winga pa a whaali lunga i vanga ia. Ia o hila le pule o le awhia vesto ngā ta mai titi whape whengaluenga. O whainga umai ta pena i tātou whanau sa mo Pasifika, pe a sa uni a ngai, elena o New Zealand. E o fie foi Australia, mai sinu, mai selfa ngai na social media. Na matala no ma le ista malo e pule le ngaluenga, o ta malo le mawolung e pule. Famela na tala, alfa fi tauli numela tasia lea, e lua vaenga o lo va ai ia. Alfa fi tauli ale fea ngai matupulanga tala vau e whengaluenga, mua. O le mele o le wha o ngā so o le telefoni. Taimi umaftango fi telefoni, ma le lua. O le alu so o e ula le tapaa. Ufa mai afa pea e na te pikia se tamati whaingaluenga i lana company. Tu sa pele se to mai. Ai a aua le tango so o le telefoni, aua le alu so e malo lo e ula le tapaa. E le o whaasa le ula. Me fo le o le whaingaluenga la watu ua. Moto ni ni usi le whaasa na ula tono le fale. O le ngaluenga o whai o vea fo i la ula mai. Ya. O su atu ala fu alto ula. O ina la le, o nei vaenga umai e fia fautua tu ai, ma whailo atu foi. Ta pena i ta tau whanau, mo le anga iru. Wai le a onga i pesa si o le whawha. E i le aso umale a onga suat ngaluenga. E latu la suat ngaluenga ai. Se ki tātou, ta lia mal fia ngaluenga. Ya, manuia foi ia, ta penanga o le anga iru ma o la tau ia la a au e whenga ngaluenga le tau sang fau, pe a matal wha ingol tau sanga le nei. O le si vanga mana ia na matala noa i mastasi o tangata i longa i meo le whainga o meo whaatala tala noanga po interviews o meo ngaluenga. Ua tele tamaiti ata mamai, tele tangata lelei. A ile me tasi ia e te tauna e whaia. E tu matila ese ai oi tangata umai alau interviews o ngaluenga. E tauna e te ngalu e fua. Voluntary work. Ngaluenga fo i te ngalu e fua i whaata ingala. A whai o le te ngalu e le kale sia oe o se tama ma se teine o le tenga rue lau tala vau. Tu uto tono lau CV po wha maunga o tala anga oi. O vaenga i awha pefo i le tenga rue fua mo le community po whele nuna te tu uto tono lau CV. Nana wa aia le pule o ngā luenga po o le whai ngā luenga pe oi. O le tama lea iei na ngā luenga whai fua le whai. E le tutongia. E whai ngō fia na piki oi. Po le ale le lei o istangata i a tele whai longa ma le lei. Ai to tonu now voluntary works here bo nga luenga te nga lue fu e va vena piki oil fel fenga luenga a wa si va nga le o tele o tauna le pua malafo ai ile mai tau o le va nga le lo te mai tau na u ye pe fo tele lo po e mai tau i to tonu e kalesia e te va ye le tele kalesia e pe e un malo out tu la utala vo lo a oni me fai o nai to ina mna ilo matua mna i tangata matua e mai to teu ale teu le ho to teu uma me sa fai sfa mo mo loto isi e kalesia a o isi e kalesia o le lei o tu burang talvo e uma lo ni me fai o la to tau la mo me la uno foa salu le ho ma teu uma me o nga luenga la nai fai fu ele tongia tu to tonu o la CV pe o a ule o tenga lu e fu ele mato e kalesia o me yo te faia o nei vaenga o mai e so sone to eta pena i le tama mari taine mo le anga i fai ngā luenga e ale na ai foi nisi vaenga te manato e fa so mai mo tato Facebook mo tato YouTube ma nei foi tato fe tu fa il taio nei vaenga te pena i nei tato fa nau
Ia mo le anga ia tu le o langa fau le o le o langa whaafai ngā luenga. Ai mara tua la. Ma sani le tali ima le afine. E mawana na 5 tā la, po lana 10 tā la, po lana 2 tā la, mai le aonga. Ai, e olo na saule peiwe atunga. 5 se lau, 1 se lau, 7 se lau. Ia ole amata lona whao so ina le mawhau whau. E whaalu, whaatau le mea taungatā lea, whaatau le mea taungatā, whaatau se e vai taungatā. Telefoni o mea lava e, o lava taungatā. O inala, e whanofo fo ilalo le tamma le teine matala noa iai. Whamatala iai, matoi vili tua le me poeata. San, e mana tua le whengitā o le tātou a inga na wau sa whainga luenga, malu ulu e usulu waweau. E toi e whamanatu le tamma le teine le. Ina ia ua le whaatau ngā ina tupe i me whapea. Wale si awana le leo mai tau wina le teimi nei mātua e whailo atu fo. Whaingo fie i e tama mateine e vai teimi nei. Na whao ngā la tau kā te whai i whaatau wa inga online. I runga o penga o sota inga. Nalo nofo al whale mui o mili telefoni. Tasi le aso pe lu aso e tau nuku le kuri ai lau whale. E lu atu ma le whaamomoli. Ia le whapea oi. Tua mai so whaamomoli le tamai titi. E le yoana whaatau wa inga nai whai ngola na telefoni. O loa whaatau mai Amerika, Australia, o New Zealand. A oto e se lai o loa nā le tai se lau le vai aso. E vai la le ai umaele. E whale o loa nei le afu ma le tingain. Ai e isi va enga e tauna se fede tama ma le teine ana tupi. E i le aso e whailon a inga. Ai apatua pe mam dad. O le weila uofi e whaile mawhai poi ponga. E whaalo o tu matua o tau moli. Ai se a. O whai poi ponga a to e kale si a pon ma whateta inga. E le ni tamai fai poi ponga. Ai te usau martale tua. Le na se fela o tupe whaile o wha moi moi. E vai mana i o le wha ma venga. A malo tu ia le lau pepe pili o ane. Ia le mafuta mai o tara ia o kilani. Ia o le taulanga le o kilani. Ia o tara. Le nu mata ngo fie. Ia lo fatu po kalame fafta i tele lava le mafuta mai. Le i tele le tala. Ana i vaenga umai o te wha soa tu ei. Taru sia. E so soani fo ia o le tape nanga o le tama ma le teine lea. Awa ele foi tau e masa no fa longo ia. E fai sao matanga tole no. Ile o langa o le tama ma le teine ia manu ia lo nanga i duma. Ala tasta to pese fa fianga mai ama ilo pen vai. Ea ua se fulu minute o te edis fulu. Fia nga motusia le alofa e ua nga tia talua le mafuta taula petia talua tala tangata aise awalai le a le pomei lo ulu e watau vale ai nei whainga pe ai ue ai whea pe tau e ai manu
E tau ini malale nei mafutanga Ta umaya e se tasi O ale uma e au fetu o le langi Le nu popea O itani tau valea Musuene i pulu pulu niu se aso Asale faivale sale masalo Te inu yai so se mea Aule fu aule alo faya ni agi apea Tinga meona Ai o te tali apea Tinga meona Ai o te tali apea Tinga meona Ai o te tali apea Kau koile kua E kui folo kingo le palpala Ke le wha maanga lo e Ko ke ta ka i la kuku ko wai ko fia ko pula i whamua Whafo Se i la foa ia Le feitanga inu ule aina Ualoa te usanga Olo o e Upealei uafa Fa'ama muluia Ma fa'ama ngotoi foile moa na Uata uafi afi olela Ilo soi fua malo uola Tasilama le manama Na taua i foai le la lolangi E tasilo ta faasino manga O ta ele ele o fanua masuafa Ai pe ai sea ea Ua e na una uai ile pule Uso e sili le alofa Na ilo o le faua lunga i oa matupe Se i la foa ia Le feitanga inu ule aina Ualoa te usanga Olo o e Upealei uafa Fa'ama muluia Ma
po le sunga ia le pai cho fai lua ia ma le fafianga o le foi tai au ia fa mai le fo tuanga ma le pesi la foi le feita ngai e se fo ma nei o le swinga o le tausanga pe o le fai o le tausanga o le memonia ele o kometi na e se ni se o ni si pe o le por vai luanga ele o kometi al ma nei fo le ia o le vai luanga su ele tausanga e toi fa fo le ma tanga wa le fa me o por pesi la fo il feita ngai e what way lazy ma fa to e sei lazy fa imali fo lo to ali mena tupu ni tausanga wa fa nga ma nei ia ma nei fo le tausanga le pa u ia le solufu lima ile stonai pa u fo ile so mua ile stonai no winga la ia ole a malo lo tata o fenga luenga fa Christmas fa tausanga fo ia inga ia pe a fua tu is tausanga i wote ia e fenga luenga tato to fa lo atu fa mo ile so tato ile Hat Valley ia se fulu de tayo nei fa ia sa minga lo tu a mata ia ona fanga solo ile le tato tu winga pe ona ia tau la fo de tonu ile fia mana tua o le tua tu si le fa ia fa mo nei o le fa le ta alo le ta ole Belarus Sports Trust House ile Hart Park Sea View pe ona fa ia tu la wala fa ngo fia pea e ui lunga i nai i pitone i lunga la wala le anu lunga le sami le tele ya le pa ua ma le maso ya watu ata wala rena pea te fai unga le awala o nala i le awala e alua i tua le vanga le fai fa me nei a fai masa ne alu no hati a vela ufa na we fata fa le fale le Django Rama yo le awala na tasi au tafa le Django Rama le ya le fale le fata utai ya le fa mo le aso nei ya le foi la mafuta tu isu yo le tato o fenga luenga Savelina Cristiano ya le sunga ya Mari ya mesfo ya Anna fa solo ya pe la tona le la fem tato sui ama no tu fo ile tato wo ye mafuta mai ya tu fo ya solo nei mayone sunga fo ya tu i pito lolonga ya lo fa tu por kala me fam ya tule ta ya o fu fuanga o lo yai o le swinga o le tula fono fo ilea le World Rugby le e tu ava noa i la tau sa umana la tau ta alo mo Australia ma New Zealand ma isi au te tele lalulangi ua faa ua tolu tau sanga ele i toi ta alo mo au ia mai tau ina ele to o tele o ila tau tama faa nau o le Pasifika ua matau na si o la tau lima fia ta alo mo au le Pasifika e ilo te tonunga, ole tūlanga le na whaia le aula ka pili ki a tonga, nei tama tonga ia fifita, ma stama le ta alo le Cowboys i Australia. O pio nei tama na le na mafua ina langa ama natu o tama i tonga ia, le walu watu e mtatou Samoa, fia ta alo mo le tatou au. Ma nei ala le wawa iatu i au kilani. O la ua matau na wha amau popo le tatou au malosi, ale moana Pasifika, ai au. E whainga tā nere whi naunga o tamatuai sa ta alo lo Blacks mo le Wallabies. Ona a uwa aile aula le moana Pasifika. O le o tamit Samoa la i tono le aula. Le ala tau vale moana Pasifika le tau sanga fau le Super Rugby. Le foi la umar fata oto mai ia le kalenda po le sketch o ta alonga le Super Rugby le tau sanga fau. E ta tala le moana Pasifika ta alonga le Super Rugby. E ta alo aila mal aula le Brumbies mai Australia. Ya le sa utanga la to sa ili atu le fa atu langa ya o ta longa le tausanga fo ya na fa mo tu ile o ta longa mo wala na e ta tala ile au ta to au ya baila ta to au e mo ya na teno fo ya kilani South Island po fe lava ya ta tu na ta to au ya o le ta longa mo lava ya e fa ya le Mount Smart Stadium ile malala ka pila le Warriors o la ta alo le ta to au ya ma au malosi le Brumbies ya le uva ia tu le kalenda le ua ta oto mai o luma te minei a malo tu le tatu ai ngai mafuta me Amerika le sunga ya cho tunufi sa vao lo fatile atu ya malo tele o meleke tele e tala tata ya we fo yo to na tunu malosi o lo to yai so fo ya lindo yonde ya lo fatile atu por kalame ya we fo ya le taimi i fo fuanga ma ruenga e pela toi fo ia tula utala ile
I le awali, e mese le awali i tonga, o to tele o le awali i tonga e o si i o la tō li mai fia tāna mo tonga e fia ia Israel Folau, tamalea o Piutau, ia o le tamalea o Fekitoa, ia Malaysia awali ola, to a tele o Moala, Pulu ola, tama uma ia sa matuale le, ele o Blacks ia le wo, la o fai mele awa tonga. Talo sia la uri sa mo ia tasi me matu fo nei tama ia sa talo lo Blacks. Talo sia mai talo mo sa mo sta me lum. A le mo na Pasifika ia. O le au na le la faia tato au le manu sa mo. To tia le au na le mo na Pasifika. Fi fa longo le tunu u fi fa fonga stato pesa le Christmasi. Ia, mai le fa fonga nei fa fi fianga o le Christmas. Ia mai le sunga ia fale fatu enari. Le po file mu. Se mai fa fonga o luas fu fa minute o te ai nei. Leiva. Fatalo fatu fo i le sunga ia polata i vao. Ia polata i vao mau mea feo. Ia lo fatele atu po kala mea te oi male ainga fa fatai la o fionga le. Tano nong fo. Ia lo fatu fo i sunga ia e lome Cray. Ia ma nuia le tai au le sunga ia lome. Sa o le ia le tina ia po le sunga ia le pepe bilion. O le pankeke mafolo fola le tali le tai au ne male koko. E te loa, o le siva hanga le o mai tau wina ne usila le taimine, tele o le koko sa moa son. Matal no mastasi o uo, e failo na o le lato a inga, la ule ta ua tude no uyu polu. E fa pela, o le ta mao le na to alua, sa failo na tonga koko. Al mela utupu, mtu a vao a toa. Al vanga la le, no foi i talafata ia pia, manatu lolia, e sinito e o itua. E tau mawhai se whato anga i le nuu leo lonto olua. Mai o atu loa to i teu ato le tonga koko to ino no maliu to ina. Whai mai la tonga koko na matua mtau tia lava. Whai o le te le a o le fua le te mine. Ia, o le mela utupu. Ia o tele na ngao ia tangata whapea toa lewa na wa tonga koko ele o tanga tai teu a lera uma teu uma ma fua ma a o tele o nga hau koko so ya vai koko e mai New Zealand bon koko mama ya le ai e la taia o lo taia manatu mo lo taia ngona tatu e fa tau mai koko ia nei tatu ai nga me sa mo tatu e fa so so ni fo ya ila to me la na fa tau ni o koko ya tatu o lango wa leu te loa. Ele tau ngō fie le o mai ngō wha amamori mai sa moa. Ele tau ngō fie te vai le tolu se lau wha se lau lima se lau tā la. Sau iau gilani ti ute ola. E umanea o tau leise tupe mama. A le tau te iloa le ngā se ina meno kok sa moa e le o se mea whai ngō fie. O mari e la taimi umau te vai kok sa moa o te tango a wha matala voi i la uwhanau. O te wha pele i koko o te manu i ai. Ono al mafu angale. La foi le sa tato wola za mo sa tato wa ilfa ile fa ngofi mai a fa se fa pa nga koko a vitu tuila pe mai ni usila pe Australia soi tau te va ile fa pa koko malamba ta ya fa no nga ngale e pole le ile aso fa ya e tau le ya fo linga ile asu o le vevela o me umana ya nei tato matua o tua ama o matua tato fai ngorgal ngalo koko mela na ta ai loi koko tate a lofa i vanga i sa mo e fa ua i do singa fai ngofi ya tatu wo fa tau koko nei ai nga mai sa mo se wo na fa pa u la no tau se vai na le yas furu do ta la pe se furu ya tau tu i lunga fa tau tu i si me fa ya fatu mana so so ni so ai nga sa mo ya mela le fa maloa mo la to lo fa le ngalo le yo le au mai koko mai sa mo fa tau ya to avel tu pe nei ai nga sa mo lo fa tele tu por galambe manuia le tua ia te uto umana vo mafuta mai fatalo falsunga ia tu pa ile lua mafuta mai i Flatbush Clover Park kile lopo o kilani le ye vanga le te wasea ia manuia le tai au fa tai tele lava mal tua share tu tato Facebook mal tato YouTube tato tal no la special Christmas it fina ai ya lo mai pe maua ona tato le mo lo to silfia ya tato pese fatasi fale fatu na report file mo
Ola se matango fiore pesea. O Yesu e ola. E foi. O talo fatu ni tatou wo ia e whea mo whawhero ia tu i la tolo mau me tau tua ngol tatou ep. So foi a kalapu ulu ia le mafuta mai i Amerika. Federal Way Pea Washington le wha mingo WA. Wha sa mai au wha mole kalapu. Ro fatu foi. E le sunga Jacinta Sela ia manuia tai au sunga tupa i le lua. Ia manuia tele lava le whaafonga angal tatou tunu. Ia mal mafuta mai. Ia nei whawhianga foi e. Toi manatu e Krismasi ia so ia. Ia wow le Krismasi nei Europo. Ava ia ta pe ia lan pa le isa. Ia o nei fai tu laulang. Ia ena umal vau vela la taimilo Krismas. Everybody put your hands
petele ema ile tusingainoa e pei ona taua mai ele tusisa e te tuinga ese rona susulu o inana whana o tonu ai o le tu le au makoina o atu mame alofa mai foi a tia Malangi sia lazo, pese ua whanau le, pesia. Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Tapena nei loa, le malala. Josefa, ma Maria, i le ala. E anga i Dia o tai au marasunga ia sa sive vai ngā walesi ia o tātua ngā ia tene Christmas mara tausanga fau ia na tasi ia te mara tausanga tae nei pese ia o na malo lofo i lea whatoa whao ngā tausanga lea mera le matua tātou fuli e tātou pese Christmas tātou whanongo longo ai ia ma tātou maua i whauri fia ni vai tau o mana tua leo langa whaasa mo ia so ia e se le mana ia o ta sauta no foi ile tunu une ni usila ya me se o ya mau malala ya Amerika Hawaii Australia me sinu olala tele lope ngalo a fe sa mo ya tato nei leso no o falo longo de peselo to walanga Solomon alu le nava ya so foi le tangi lo ta lo fa stato tunu pole tu ta te ma fa ye Ile pele le atu no sa mo ya tato. A tato toi ma fa le nga tupulanga le o ya ile taimi le nei. Fa no ya no tan ma fa mo no taloto. O le winga vo no la tala le va pe o tau le pua malafo le nga tupulanga le. Ile le atu no una tau ma fai mai ne tato ma tua ma utou a ile te o tau sanga mo vai. Ale o tupu mai le nga tupulanga le awa. O ese fo la tau winga ya pa u vo ya wa. O pisi ala ngā tupulanga le nei le tele o tū maanga mai fafo. Pe ua ese ia le mafafau tile atu nuu le tele o sori ngā tū la fono tupulanga. Ai le i wha apea, sa le wha apea ia so ia. Fo e toi tile isi ainga le ista avale tūlanga wha apea na. Ia so ona whai e wha apea. E tato wha longolongo le tala mai sa mo le tele o ta avale la vevea o e mali liu ta avale wha apea. Mana tua nei to ina ya so ia o ala vani me vatu I fafo I whanau I fafo. E wha pele ia I manu ia. Ta telu I tau ina ila ngā tupulanga le teimi nei o tau ia o ta isfulu lima tau sanga ngai lunga lus fulu tors fulu. Ia to e mawhau le whainga tāna o mai mātua ia so ia. Mese le tau mo whainga o le tātou tūto o tasi. Ti ngale vai o nei to ina sa o mai ia le pāle mene whaaso ai upo wale manu ia. Tatou tu la I mele ngā tupulanga nei, to tere la tō o loo iei langona na, ia ai iei leisi vaenga ele whapeo o whaamsino atu. Ia e tā ua tele tatou, to e mawhau whausi o tatou tunu o Samoa. Ina ia aua ne I ma vai, ia le so o pere whau ma le whau e ala I le vainga le lei, ia o si o tatou tunu. O luwa tele atu po karame po o whea lavo iei, o le vai taimine o Christmas. O na o Samoa la vai mawhau whau I tatou. A tala wha sunga ya tali vui, ya, mruia foi le tina ya ana faule o pepe, lo tele mo ele tina, ya fa pe foi sunga ya kalapu ulu, ya, mruia lava sa ola Washington le ya. A to tala no Amerika, aini tale Amerika o fi faso ai, ya faso mai o mai tawina ile atu no le Amerika. O fi fi tele matamata le talonga le o le la kapifa Amerika. O le taimi sa uta alonga le ni usila o le fiafio le songfua po le solua po le safo. Le o faila utala so le ngata ngata o le tunu o fia le ta alonga le lakpifa Amerika so. E fai tatu ta alonga e fai nei lima sfuru afe toru sfuru afe tangata o le malai. Ai o tangata Amerika e mai mo ta alonga football. Alla lilo ato o le malai. O te unga. Afa peo lano le awe sama o ma o fo tangata. O le fia o tangata le talonga. A le tūlanga foi lau mai tau wina lakpi wha Amerika le taimine. Te wha tole toa te leo tama whanau Pasifika we I tu tonu.
Ia o le taimi e te ofi e te tonu o le tālonga la pifa Amerika, ia ua vea foi oe ma milionea. E iei le tala pu leo te fia tu inatu. Au ala u whaafonganga. A ono no for le toma o se miti mala na whanau te tonu o lalato caravan i le aso i so o mali Christmas. Na whata ia le tama i le fasili atu lona tali i o kipsi. Po le hala lato mea ai e whai le po le Christmas. O le tina o le ainga ua whai si lewa o na maliu. Na tali ane nei le tama i lona tali o te leiloa a tali o te leiloa. Ia, ua wala au nei le tama i lana whanau eo mai. O nei e whapea tu lo lea i ai tātou pe pese whaatasi le pese fo i lea o lea tua o ia na te au maia. O na usu lo lea o la lātou pese. O lea tua o ia na te au maia. O ia lava e fo i mai. I le ala ua ia manatu i ai. E le o tātou wala. A o lona lava ala. O le atua na te fōa i mai. O le tamao se miti o lana masani, o le alu lea e ta alo i peti petinga, e maua mai eini tupe e tausi eila na whanau. Talu ina maliu le tina. A o lea la ua suia nei o ia e avea ma kerisiano. O le to e ta alo nei i peti petinga su e aia na tupe. A ua ia wha atua tua, ilo na tua, na te whaia le mea sili molo na ainga. A ausu lava lale la tau pese. Sa whaafua se i ona tui mai se tangata i le whai te toa ma ua tā ofi ai ma la tau pese. Na ulu whale ane se ta maa, ma ia whaapea ane. Ua au sau e whailo atu le matautia o le atua nā te fōa i mai. I le tama i whale o loa i reo ngā tonu le ai. O loo iaini pusa mea ai, o loo whaatali mai ai mo oe, ma lau whanau. Mai le ito e whaatali le tama ai alu loa malana wili paelo, ma au mai le sapalai o mea ai. Ua umao na saunia e le tua mo ia malona ainga. O se ke risimasi fia ma le manuia na whailunga ina e le tama o se miti malana whanau. O le tua, na te fōa i mai, i lana whanau, whaatua i a te ia. Ua fōa i mai e su ke riso le pepe le ke risimasi. Ina ia tātou tuina te fo i tātou mo ia. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, golden dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord. Fianga le Christmas le temi le tai au le temi le o to e se fulu tonu minuti ona tale o se fulu e mole ta u fo le sila fia mala 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 istangata le istangata o ila lo i kala estete o le fale enga fo le Burger King na lua tu ele ta vale stasi o tamaloa e faile o ka o le fa tau le me ia lana fa nau ia le tau te lo mai a drive through ia i fale enga ia e o le mela utupu mo so ona fe e ile au fainga luenga ma lafo upu le tala feanga isi tamale na lua tu e fa tau me isi an fa nau malele iloa ele au fainga luenga o le tamale e longo noa ele la ngona se me ale fe e ele au vanga ia ma so ona palwala lau vale isi tamalo e o tu o la tu ma le tamalo o tu so le sa unan ta vale ma le fasi pepa la tu si mai le o kala whanau ona ele ma fai ele tama na te ele la ngona se mea ie pe e whapena isi taimi vo ele le a tātou e le fuar tātou whamusinonga i le tangata ma le tātou wa ai le wa ai e tau te ele o iloa le ap o le ale mafua anga na le ina o le tangata i le tūlanga e lomo tamata le porkalame i Amerika o tangata i le ini mena no fuai homeless ole va ainga man nei a foi le tu no vai tangata uma no foi la lo la au ia a mau le manu ia o leisi ele mau aloa fai ia na ia ana mau alo na manu ia se tupe o ia mau alu foi fa tau me ai ma vai la alo ona alu lo tangata le ele alu foi le tu o se fale aina na ai alu o ile mele no fa tasi tangata le ni fale le homeless peto se folu o fa so ia me ai fa so vai ko persona se le man nei o le nganga lofa nei tangata nei e lofa nei zi leis e ona fatala no le televise ma fsi le ma fu anga i le tangata ma le tangata pula ma fu anga wan no fo ilunga la wala tangata ile ni fale fa me le tala le tangata o ia na ile nga luenga le leisa ia na tu una nga luenga le state of America a malanga mai le state of America le yo na matua sa tausi ia ua tu oela nga luenga ma le vanga sa manuia ia sau tausi. O le mela utupu, o mali liu umona matua. Le ai ma se wha amoe moe le isa nga luenga le isa mea no foi. No foi le lunga la wala. Aina nisi taime e vave ia le wha amisino ngā tangata whape e lale aisi. O le alu whai nga luenga. E tau tele i loa po le ale mafua anga na o ile tangata i le tūranga. O le isi tangata na whatala no foi por kalamele sa umatamata. O le tangata lea mautūro na inga. Le lei mea uma whatau le whale mautu. Ai ua le wha maone le tina le la mafutanga.
Ia, ua ave umai le tina mana na boyfriend, pola na wo tama leo ati a ista malole. Le lau no foi tama malole no ngole awala. Ave uma me uma fale ta vale me. Ia, u fasa pasui al fine le fai lo iam sai ni uma me watu sta malo. Ia, ua tu mai pepa e te a fale ungali I fa tu la fono divorce. Alu uma fine ma ave me. E tofua e ia mafu anga o me tupu. Ia, ai wona I vave ona fa isi fam si donga foi lele. Tatala nola il melo le anga le lei. Tatu fa soa fo ni tai au il programme. Ava pe foi sau tala fi fa soa mal melo le anga le lei. Ia mana ia fo. E ia le isi tama na lo fa na fa tau il fa no lo countdown. Fa mela le tala. Au tu ai malana tanga pe fa tau malana fa na. Ale nu mato ia le isi tama loa. Ola na fa tau le fai. O me o nepis o yo tamaiti po pembas o susu. O me umala ve fa ngai le ainga. O mea tūra kāda le tamaloa I masini o decline wa le talia o mea tūra kāda le ai. Ma whawhau atu ia. E le te le se tupele tu tono o langa kāda. A o le fo I te le lan whaatau. So atu ale o le tamale I luma whai le tamale. Le lau tango tongi lau whaatau. Ia tongi lau whaatau pe valu sfuta la el tau le whaatau o le tamale I o na luma. A o le aso na so oi. Ai maua le tamale a le whaalinga mai le malo. E ila na tupe lai le IRD. Aina tu waina tu tongi mai le teile o tausanga mawai. E fitu afe tāla. Ioi, peo le winga ora telefone mo le anga le lei. E te lei loa le awala e ui mai ei me iau wha manu yanga pea e whaise ngā luenga le lei e te anga le lei e sis. Ia matua te ia le tama, le na aluna le tupe tongi e le. Ia le whaatau o le tama le ana nafia o le isi aso e mo mai le na fitu afe tāla mai le IRD. Ia mo la tu umalo o whaianga luenga le lei. Ma no lava. Wa le si fale le ale tele tangata sa mo Pasifika ngā lue. O le fale lo ini tangata matutua. Ia tatele ngā lue le fale le ai o te taliton. O le tausinga o le tangata matua e le o se mea whaingofi. E mamafa. E mamafa. E mesela pea o le tainfuele le tu low lava ia. Tatu ilo mo vanga le tau famtala tu pa sui le nepi po le tai po le tama matua mo tina matua I fale pe fata ele. E te lo ia e faia peia la fai na yo matua. Ia fa tai au to lo nga lui fale yo te lo ele fai ngofi. Matalo fatu du songa ya sela watching ya maloli 100 ya o mai ainga na tu no malosi o to no foi America. Talo fatu fo sunga ya Paul line ya Pauline ya manuia le tai au fa tai tele lava ya na fa fianga lava to mana tu fo ya so yo a fi sa tala fi fa tala il melo le anga le lei ya po tala fo na ilo jes ya mana fo lo fa so mai tato tala no fi le tai au ya la tal tato tala popo. Na whaatanu wina se tasi whaia onga lana vasenga e to a whase furu tamaiti. Mai e tufa ina tu iai ni pepa e tu si ai I lunga le upu ke risimasi. O na whapea tulo leo le whaia onga. Ea, I tawhatawhane o le upu ke risimasi. Ia e tango e tusi mai ai se mea mua lava e te manatua ai. Le aso ke risimasi. Ona whaia lole te maiti e peo na whaatunu ina le whaia onga. Ina watu e o ina mai pepa a le whaia onga. O tali la nei e te maiti na tu sia mai I a la tau pepa. O le la au ke risimasi. O le ngō le Santa Claus. O le pipi. O aso malolo. O pesenga o le ke risimasi. O mea alofa. O moli emo. O tawhaonga ma fianga. E le ai ma se tasi na se I la vea ane I lana pepa ma tusi ane ai I tawhatafa le kirisimasi le ingoa o Yesu. Pangale whaanoa ona ole to ai titio I lātou te mana tunatu I a Yesu Kiriso I lona aso whanau I le Kirisimas.
Ua vele Krismasi maso e tele tangata e mana tuna tuai i pati, o fiafianga, o tafaonga, o mea lofa. Ai matua ngalo ato atoa, le ingoa o le ona le aso, o Yesu Keriso. Vianga malisunga taulanga tanga loa taimi lea wato e tasi minuti ona tale o sifunu taimi ni usila o tatu ye nei whawhelo e tuai lato umalava ya Australia e le uto wala wha imel ni taia fau ya Amerika leo wha solo atu ila ngoto le la o le yaso ia pa o le taimi lea wa iai pe whaitu la vawe uto ya mato pe a pe lima Fatala fatu fo di sunga ya semitone ya ma wha Sofia vahenga ya manuia taia te fifie fai atu le tunu uleua fa mautu maile filo inga male te te fono o le vanga fa fai fast ia po le fionga la uli le mali toa po la tai vao Smith ia o le ua fatu langa tal nonga le fai ile asong fu i lungo le tatou li tio ile afo le sfurulua po le tele tio le sfurulua ile auli Mula tua si fonga le lau mua e le whaaitu au an whaasala lau ngai tū la vai le wā.
O le to tele paanga le siufonga le laumua e lango ina le tuangai. To tele foi paanga le siufonga le laumua e lango ina le malolo i nei. Ia o le alae, o le whaatal no ina la o le fionga la uli. E le e whaatal no ina o ia o se whaipule o le fast. O le a whaatal no o ia o le minister o whaatoanga. Ia o whainga whaiva ma le so tūlanga o le vai tau. Ia o le tātou whaatal nongala na lea ua whaatūlanga mai. Ia mo le asonga fua a walisi le fia le tātou tunu. Ia mo le atu le whaatai ma le whaamalo e le whaamoe tāsu ma le tasi. Ia ona whaau au pēr lea o le tautua mai low hat tūlanga o ile sunga ia Murray, ia Mesifoi, ia le tofine ia Savelina Cristiano, ia Murray Whaivalu, Savelina Cristiano, ma ana whaasolo. La tau ia o le anga lulue mai low hat. Ia wa ule te ili tata ofisa. Ia o le la whaisa o koma pe a tāris furutasi. Ai whaau au lava ia tata ofisota inga mai i low hat. Whatalo whatu tu sunga ia po line po tu lou lava te ua se se elo o wha leo ina o le whai ua o lau sunga. Whaftai tele lava. Ia o le o nanga nei a le siufonga lamua ia o watu nei i porilua. Mo le sile fia manei fo ilo whai loa o le tautua nei. Ia pa anga siufonga le lamua ua leva i la tau e fau. O tautua nea si ufonga lau mua, o le leiti o mua le Pasifika i to tono ni usila. Mauti le o la matau langi i whape o le mua. Ai mauti o ma whape atu. E ia na manu lau ti e li matata ina ia na ngā luenga. O le leiti o Pasifika mua le i tono ni usila, o le si ufonga lau mua. O le vaenga e li matata ina, o le whaafia, whaailoa, la pata ia maa o ina i tātou i mea o lau tupu. E whaata ua i tātou ngana Samoa. E me se o tātou tūmanga, ma le tātou tali tonunga whaakeri siano. Me whela nai, whaftai tele lava i paanga si ufonga le laumua. Ia o le tūlanga, o le langolangoina o le tātou tautua, whaftai tele lava, o le talo lava i whaamanui atu le tua. Ma o le anga foi le ua tatala tua i lava noa, ia i whaasale launga le tātou li tio iso o se whaenga o langi o isa Samoa, alofa tele atu mo o emsi o ainga. Alofa tele atu mo o emsi o ainga, ia maua, ia le nei taimi, i le anga ia tu Christmas me le tausanga fau ia mo se mafutanga fia. I le tausanga le te nei, sa umalanga i Samoa, luaf suru iwa. Na u foi mai lo i Samoa, ai loka loa ia le lalolangi ua, loka fai ngā malanga. Ai e ieina ia uo, i le taimina, na maali liwa ina i o lātou tamā, na maali liwa ina i o lātou tina. E o mai le taimina nei, ia na le whaavau vau ai le mwhaina malanga, whapea tālo whai. Ese le whainga tā. Ia o nei a uone, i o to telo i lātou i u teiloa. O me mele tausi matua. Ta umei wa mai tama, lele i Samoa. Ta umei mai tina, lele i Samoa. O tupe, o le tausinga i whai atu i whafo. Whai whale, whai taa vale. Ai, ua whai le tausinga ua o le temi ua mātutua nei mātua. Ua o le temi ua wala au le tua ua umarfo launga i leo lang. A ua le mawhaina malanga talu i wha mai. O tātou umala, le tau te fia o umma i Samoa. Ia la le awala tau te o i Samoa, pe ata tala mai. O le whai o lau tui pui o le wha mai. A le whaia. Ia ilo tōne te nunga i whainga tāna maua mai le awa noe te malanga ma ou malanga ai. Whai la lau tui o le wha mai. O nei le wha tau tai el poro kala me lau hat. Ia pero whai lo atu, ia o lau amata ne li se fulu. Ia o le whale le whai ai o le Belarus Sports Trust House i nā i le Hart Park Seaview i Pitone. Ia e la talata lava le Jungle Rama. Ia manei foi mauto i malanga mai so se tuani usila o mai sini fei le Jungle Rama a velo ta me te whata whawa i nā. Ia o la tau i le whai le tui mua mauolo wa vanoa. O la tau uma so lufuru tasi e tauna whai tui lona lua mauolo wa vanoa. Ma oe e fia whai le poster ia po le tui lona tolu. Pea whai, na whailo tui lona lua ia Februari, Mati, Apelila, me ia po le amatango Iuni, o tō umanai avanoa. O la tau fo e mwhaina uru whale to tonu o le vaenga le whai fia mata alonga pe a whai langi le leile tau. Na o la tau ua umana whai e tui e lua, o ile media pass. O iai, sorry, ele le media pass, o le vaccine pass, po le pasi leo e whai mauni, umau tui e lua. A whape fo i o lai lau i meli ai whainga tāna maua lau pasi. Ma whaina i whale ia na ina whaina lo lomi e vaanga lea.
lau pasi matu ina tu te oe ia e whaina whea rua iai mana tua le la tatala le whea i vaanga i e lana mu ia ukilani mai sinu ia e mo mia le uma utu ia lua ma whailau test fatalo fatu sunga a Paul Line o le taimi mua leo o whaalongolongo i lau porkalame ia alofa tele atu mo oe masio wa inga whaafitai tele lava lofa fo i le sunga ia samu o lo mafuta mai au kilani o le maalia ia pe atanu nei au kilani te no foi nei Wellington ya taru au kilani pe ia la foto ata o ni usila so le o le wingo la utala o le te leo au kilani au nei ia le titi ia Wellington le tele ia langa la nei tu o le mua fa o nei fa fianga o le tai ao ia o le pese la vor Christmas ia tatu walu ia al paunga le tas ma ia tala to ina matua vo le fa to no fa te alu al paunga na tas ia o i fo il talonga lo kirikiti o le taimi nei ni usila le vela la talonga le apangale o le fa to no ina liki au kilani mai si tu ni usila a o Wellington la e fa ia la talonga nei lo no wingala mo to wi au kilani a to fia ta alo talonga le Wellington le taimi o le lik o kirikiti ia malanga mai ta fa nei mo mai e vai to wa inga mo me ta alo ile mana ia le fata no le fa mo e fitu au e fa pe la fa ia la la to so o te mile la so lu fu fitu ma lu fu valu le masina le te sema ya ma na ia tele o e vai te mana tu ala fa nga e fa la unga upu ta lo kirikiti fa ia la to tala ya ma to nei e polo ma wa tu no i fafo ai mo ta no kirikiti si ve vai va wale si fa fi fiango kwisi masis mel fa fo Merry Christmas! Everybody put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!
montat pe se le ali. Ya le ai ta tu pe. Manu ia ta pe nanga o le aso sa. Vila ta pe nanga o le aso sa. Ya ma sani la fo ya ta to isa mo le olanga la so ifo mo la to fo tanga te malana mta fa yo ifa le umu. Mas ele vai ainda foi to tele tau le. Ya o ia ila vai la to ta pe ina tau le umu. O fa fie. Ia le malo si o ta mai talo mta mu ya fa fo fuata yo le umu. Ole o aso ia o tala titi sa mo. Ta te ma fa fa pe. Pe se amele tango ilo ta mama no tina matua fa tele ma manga. E tele ya. A plama fo anga to fo ile to wa wai. A plama ele to ele tai me tasi. A ele ma fo fa tamai titi ya so ya. Ele itai ma fo tanga matua. Ole ma fo anga. A wa to uma tai me tasi. Na ai uma le tai me tasi. A fa fera isi ma sina ye muri mai. E pe ye ma fola le la fo tele ya to opo. Ya. Na toi whaile o leisi to anga. Tu se e fua le lei ea le to ina ia le ua matua le to anga lea. Ata mamai ia. E whaila la utala. Ole, e se la le vanga la ufa mtala ina atu no. Ai tai tu sama le tala le utau whai atu. Ia o ngā fo i lu iei. Oe pe au e wha whahoma. E iei lisi a uo na alu e le whale whai nifo. Na ti ngā lau na nifo. Tu lou wale ngana. Whailo iei le fo mai nifo vai. Le la se i lau nifo le lau tuanga vale. Ai tu ure tu tamatau se i aulia so i lua pe tonu na to sauna. Ana mana onga le ilia. Ele la vato ya nu fal mai. Fai se le ai. Se i umal te me tasi le ngao vale ma le ngao tamatau tu lo lo. Ya fa to alfo mai ni fo le ai. Se i na o tasi. Na to sauna e to se i le si. Na i ora ma lo fo mai ni fo. Uma lo no fai le galwe ngalu lo le fale. E la tu la le il fale. Tu afia aia. Asuma no me ai. Na ai au le ile fami mala na tala le ai la e poto la fo mai ni fo. Ana se u mala le lua. Ya ele me faina ai. O mela na e alu fo mai ni fo ai fa mel fo mai ni fo ya oe ilo na poto fa fo mai ni fo. O si ta im fa longo ya. Ele la we no le uso le fo mai teno la. O sa o le lei ala fo mai ni fo. Ana sei uma lua wa tu pul fa le tonu nga lua le tonu aso na le inu vai le mea o fa ele vai ai ya ta u tele to for tanga te no poto ta to tala no ye no le o ila utala o ila to ya o nga fa fo mai ni fo ni usila ai ma fa no o tu le lima ta usanga wa o mai na le u mi o le tai mea o nga i tanga tene ina ye ma wo le poto apena fo ila to ye ia to mai ss a fa tu ina lo ta tu talia la o la to umana o ina le lei a sa no na fautuanga le tu sa mal tatu tonu fa ke usia no le tango lo le lui e te le lui ala i me fai pele e tango o e lui o e lo fa tu sa lo le tala fa pe mai o le tars furu lua tai o mai e te o ti ai a tu lo la pe mai le uma mo me fa ata o le aso lulu ya o le aso le o e te o ti ai o ina lo la te lui e lo la tu nga poto le lo fa tu ma lo fa tu le ai e le pule tata le le ola e pule ai le tu le tato tu ma tato te fa tu ma tato fa tu ya te ia ma ona ia ata lo fa tu de sunga ya Rayana a Vito to va ale ma futa mai au gilani pe fo sunga te porosi o si aleni ma lo la fa tele ma futa mai e nei ma tu ye ma futa mai ma se tone ia lo fatele atu ma outou nei matua lo ina ia manuia lava ia le tai au ia mo le totelo le tatu tunu tasu tasi ia ona o malororea ia e wha waua ne Savelina ma Mari ma ana le tatu tautua ia se ia o lava nane le tonu i le fiafi ia ai se i whaisira malolonga al tatu ofisa autu fa fifiao le tai au ma le Pacific Love Band talo falama Fola, fola,
o le file mu. Me ang makoi na lato sa ili le pale o manu soy fuai le aliti pepe tu pula na fai matayana ile ang makoi sa ili le tama angelu mai nerani wala tau no mai amiale tau ite pana wala seta matane fai ngoya Yesu ole pepe le la ole file mu. Ang maya se waina se faaman wiha le sai fuamani Yesu le Mesia tamai itara mausubi inga Maria ma Josefa Apollo Aquina Angelu mai nerani wala tau no mai Maria le tau ite pana wala seta matane fai ngoya Yesu ole pepe le la ole file mu. Angelu mai nerani wala tau no mai Maria le tau ite pana wala seta matane fai ngoya Yesu ole pepe le la ole file mu. Ole OVPC le Pacific Love Band. Ia mali whawhiwhianga o le Christmas. Ina wo mali teimi sifuru iwa minute wa te ene ene sifuru. Mana tua te teimi e ina oi fuala au nei mātua. Ia ni te ua moe umi na uwaanga i whaia le kuka o le tae au. E i fuala au mātua. E te tau o na tali mua le sua pe whaisina na mārua te tae au. O na inu eilo fuala au wai te wangalo. E ma vai tala vai le toi na malo mtua. Ia po mautu le lei mo le whai ngole vai aso te ualu stou ta whaonga ia a ua umafuala au na le talawhianga ia ile o le whaasoa nei mātua. Sifi atu le tātou talanoanga i Europa. O lea ua lipatia mai le nuu leo Ukraine. Ukraine tua oi malusia. E whape mai. E peia o lea ua sauni lusia e o sofa ia no nātou atunu. Lipatia mai le tae o nei e pea male iwa sifuru wha afe fita le malo lusia. Le ua no fo ia le tua oi ma Ukraine. Ia, e mana tua fo ia o le taimi lava e o ato i lusia i a mata fo in tāpena Amerika. E peo Amerika ma Peretania, Falani, ia o nuu ia e whai mea whaatasi ala ato. Ia o peo la tau fo ia e tau tau fio i lalo le ulu ava vale o Lucia, Masaina, mena e tunu ia wau nuu ia e whai me whaatasi. Amerika, Peretania, Falani, Kanata, Australia, nu fo ia malolosi lo latou tulanga tau miteli malo siang whawhitawhita. Lela ua moni mawina le temine. Ia au telo foi o le malo lo e fita le malo Amerika e tāpina pena foi.
Ia, nei eise taua e tupu ia po se os whainga e whaia. Ia, no atu fwile o Amerika e so. Ia, leo tatou mai tau ina le matua ato tele lava na ialo ma whanau o le tatou tino o lo ngā lua i vaenga au o le malo tele o meleke. Ia, le melea, tatou si e une tupu. Ia, e moni lo le whai tau o to ina. Ia, wana o se ngalu e whafua e le fati, tatou si e whapena. Ia, le anga le whai anor Krismasi e pulu le tau ai o le lava e ngol laulangi oka. Tau tia. Tatou tala no i Europa. E ile tonu o le Hungary, tonu Europa. O fia lava ina o mata le news i le vai aso na tea nei. O fa peso le whapea o le isi atonu o whapea i Europa. E iei ni vahenga whapea tupoi. O le vana uiloi i Hungary. O Hungary. O le no lea. E iei le latou tu la fono. Latou te talia i tangata kerisiano o lo sawa ina e isi nu o le lalolangi. E le lato porkala me lau teo au mai tangata i whaano nofo i tono Hungary. O wa peso le tua i le leite le atunu. Le mana tua le sawa ino lau kawisiano lalangi. So se atunu ua. Saina Lucia. No umavo i ino le tatunu wha kawisiano. Ia onai misionare rai tangata. E la lafi solo tangata na whaia lato utapu inga o lotu ma. A sawa ina la tangata na, o yele tu la fono le malo Hungary. E mawhaina o ai o la tu tangata, e mawhaina uru fale mai ai tangata i e tu tono Hungary ena nofu ai. A fa pela o es tangata tatalo. Ia tato mana tua le nuule o Hungary a tato tatalo. O lo o anga le leile au kewisiano li lai tu o le lalangi o lo sawa ina i lato. Fatalo fatu i le sunga ia, o sunga le ngore nungo le tato YouTube. Ia, manuia le tae au ngā rengo whengai moutou iau gilani. Ia, le fwoi lato te tala malai wale le ia o le a tele fo le pisi au tau. Talo fatu fwoi sunga ia talivui, ia sa o le le ia. Tama matu ata mai ia sunga whai polato i vao mau mea male ainga, ia lo fatele atu manuia. Ia fuafuanga o le le yaso. Nei ia ia le laumua, e fwoi ringa mai o le tau wha manu manu titi ia. Ia me tala le sto ina, e ho ngā fwoi timu. E no nofo le ia le fale au so on whewai. Ai fala vela. Ia o le von fata tia por kala me nisi. O la fa ngota tau tu anal sa ngale mu o tu fiva le yaso. Ia mo le tu la fono fa nga fiva. Ia o so dia e tato. O le tala la vai tu la fono fa nga fiva. E na se fulu au pa ua. O umana e loa le sai so le pa ua. E fa tanga. E na o tangata fo e maulu masusu e ave pa ua e fulu. E o fo le tui e lima sfuru tui e whatanga na ia vea. Pea whai te alu te whangota. I manuia lo whai vare nei aso, mana tua a tele, whasoa ele au mātutua. E o le ngalo le tū, ma le anga lea tātou mai i aso, ia e manuia le whai vare toina mai. Vai lei a lea ave o le whale o le whewhiau, vai lei a lea ave o le whale o le sao. E tū whawha pēnā. Ia, loa vai leo nei tamaiti o le ainga, fo le te leo le whai vare toina. O lo la taimi o whai le mea, ia inu le tamaiti o le sua vai, ia. O tu fo mai al fai.
se tau whale moe ua lua sefulu walu minute ua te ai le sefulu. To e whatati atu tato por kalamela son fua mo si le fia le wilfa mo moe o le umo tatu telefou le awa uli le sefulu lua le ama ula velo e tala noa ai ma le minista o whaato anga ma whainga whaiva wa matua sa mo le fionga la uli le manitoa ia pola te Ivan Smith ia o le tala noa na whaia i le te o le sefulu mo le lua i lunga o le tatu tautua i le son fua pe a tatu wa ulia. O le manaya i o le tala sa o whanongo i ai le pesa o vaifo i ai o whamatala i le istangatana o fia i le tala wha pe mana i whamatala atu molo si le fia fo. O le vaenga au Amerika sa i tono no Korea mana tua leo vai lua nei Korea i matu masaute. Korea la i saute le i lalo le whai mea whatasi ma Amerika. Ia, o le tau ala sa whaia, i le telo tau sanga mo vai. Ia, o le ala mama la tau i o i mei o tau. E la le vaenga la i luma i o le si vaenga la i tua i a pulu a o vevela la futau inga. O le komanda bo tangata le whatonua i le au tau. O le wai i lo atu le si fita la i luma i o lau manua, lau a pa u i lalo tu loa. O na wala au lo lea o le tangata le tai au. Pe i se fita o la talata mai e mo e la vea i mele fita la i luma o pulu o le taua. Ai wala au mele si fita le la alu iei. Ia a fatu le fita i le komanda. Nao, anu lo teipil nei. Fa mai lei fatali se itale iwa. Ia, e wa atu la tete au ilona wati. E toi se fulu minuta tale iwa. A ua matuati ngā ina le fita la tu ngai rumayo. Ala fatu le tete au anu lo le teipil nei. Tamo e loa. Fa mai lei se itale iwa. Nalo tale iwa mo e lo ma le fita lea. Ia o le fele lei mai pulu whana ma le taua o le pulu ai mo e atu al fita lea a mo mai fita lea au mai loa whaina ngā luenga fsosoani. E na ua mapu te isi la le taua. Ngala fsiri leo le tai au le fita lea. E whatu ia o le whatu nu ngai whaina e ofo mai whatu te alu o whamai se itali iwa. O le alma fua anga te whatani se itali iwa. Whamai le tala le fita lea. O le iwa. O le taimi ta talo o le olontina. Le mena na ni fatu ya oi. Se itale iwa ualu e mai fita la langa o le teimi tonu ana ta talo ilo utina. Lai wha amuni mai Amerika. Ma nei e o le tala. O le sona o le tala wile. E loa le ta mai titi le ale ka lena o le o langa o lo na tina. Pe feo tato inei. Tato nofo inei. E tau te ilo le ya winga o tato matua. E ui tau te le o toi feiloi. E te ilo le ya o na winga ma le taimi ma le aso ma le mena. Tupu whaila la utala la to ina. Ilo tupu ai zamo. O tele i loa pe yeise aso le kirisi masi na ta moe vai e le po e fa fangu ta ita le taeo e ta te ala ma iau vela le umpua amalu au matalo. Ta te i loa le lei winga ma me tupu wa waila le tamai titile na te i loa le lei o le tao le iwa e ta talo ilo na tina. E na sao le fita manuia ma le fita na manua. E fa pe nale o langa o istata e mana tu ana i tato mahatua i teimi fa pe nei. O le kirisi masi, o le tausanga fau, o le lotu wa tamaiti, ia. E tau te ilo le lei ai, e o le lotu tamaiti mai, ia. Whaasao le whawhao na ua, ia le ati e tamaiti ia ua, le lotu tamaiti. Tau te mai tau, e ui tau te leo toi whiloa, i matato mātua, whailangi le whaulangu ala toa tele. Ai le ngalo la tō winga, ma taimi ma mea na la tō whaia. No lai fo iei whailonga o ma te taimi nei, tau te atu i sa mo mai, te mana tua le niu le to toi lo tamaa. Ia o le fale lea sa fau ai o le ka muta sa e foi le fale sa lea o mena tupu ai ia ma na ia foi le ta ia o lo foi le foi vol talo ma loa ele está aí pe tele tu tem Facebook lo tem talo ia fa tele tem talo fa la titi tem fa tio o mena le ta mai ta wina le tem nei ele o se fa masi no o foi ia so wa mana tu fa sa o mai ia Tele taimi lau ke wisi ano e whaiti o el malo. Ele titi taimi te talo i manuia e o lo i ele pule. A mai tau wina o le whaiti o whaasea. Mana tua, o tai nei. Ele ke risi ano o mata itai atu no. A o le tātou lau ke wisi ano, o le tātou galuenga, o le talo i manuia e o lo tūla i mei itai atu no. Ia al mela le o le whaiti o whaasea. Ai o tato nga luenga ile o fai tio por fase o tato nga luenga o talo
ta talo ia manuia ia Joe Biden na te ia Amerika. Wa tele tu la fono na ila lo te inga Joe Biden ele fi ele ke usian. Tau tele fai tio lom tato te te. A te talo tato wa penga. Ia ai fa pena vo Jacinta. Ia fa pena vo il palmi Australia. Fala i titi tato te mi fai tio. Tele o fa tonu ala tunu. Ai fa tele tato te mi te talo. Ina ia anga le leile atua o ye le pule. E fa pena ona la tau fa malu la tau pule ma la tau matau. O lo iai le na uma ye le pule. Ia na stu ala lo ai fa ngafu i le sto na i tatou e vai vanga ma tatou mafutanga. Ma salo le pala tua ele atu ule i fo i lea no Oscar Pistorius. O le lilea. Le sata mo e mo meo vai fo i e fai. E lilea sawa Afrika i saute. Salo po e mana tua. Mo meo vai ua mea i sa fa ngai ne ta mo i le Olimpika. O lea na fasioti ele i lea no na toa lua. Tu loua. O le falpui pui la. E se fulu tolu tau sanga i falpui pui. Ia mana tua la. O le vai taimi po le luafes fulu tolu le sa tupua ia le whale la vene. A le wano tana le a inga o si teine le a uamaliu. O le a mangala o tangata lea. O le la wana unau i le a inga. E fia fei loa i le ile. Ta uyo le pango ta wa o ia le nfasi o tia le. Le afa fine po le tama si unga le. O le la ua sauni a Afrika i wha lata le ile i whale pui pui e lata i le whale o le a inga o le teine. Ina ia mawhai ai ona tala noa ma fe so tai ia le a inga. Male i pango tale ne. Ia, te loa o le tele i o whaamisino ngā laulangi ele a mio tonu i le tātou wa ai. A le whaamisino ngā le tu e a mio tonu. A vai ne le taimin nei. Ini usila le whaila utala. O se tangata ua maliwa ele se tangata e saul whaasalanga. Lua tausanga le whalpui pui. Tolu tausanga le whalpui pui. Ele o ia au se loto vo ele le whaasala tangata. Ai le fe tau i le tātou wa ai ma le tātou mai tau i le o langa. O se so le tūla whono mātu ia. Ai saul whaasalanga ia. E li ma tausanga le whalpui pui. Ale le fe tau i ia. Ia e whaftai i le atua e whamaoni lan whaamsinonga. Te lo fwoi o lo manua pe fina ngalo nisi tātou a inga i sa mo lo sue nisi na mafua ele maliu maleoti nisi o whanau. Ia. O lae si le sila le atua i le ngalo. Ia ngale le morifi le mu ia te oi malo a inga i le vanga. Ia o tangata le ntupo il whau lave i au te ilo ele mo aso na fi le mu i le o langa ato ale nei. Ma loa loto whamagalo. Ia. No fatum family ele tu le ta. Manu foi lau tatalo li. Fa tai tele a mo lau tatalo mo matou e fenga luenga me se tatu ritio. No ara ptiliana ta o talo mo. El pesel nei mal penino tia fau. Fa fia tu tau langa Solomona ya mo tatu au mai mo ma lau fa longo. Fa tai tele a fa fo mai. O le ngalo talo mo tai tai. O fa tio tatu.
le tama poto e fua fua o me ana e tawalea ai o matua ai fa ano ano ai o lo wanganga a eita uso tutuila ua ela vita fai mai o samo isi sifo e mativa ai lalo ya oe o oe lava wai falo maina Samoa masia na olana na osia ie e lava lava e pala pala foi mea e fai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susuretina si ana tama tolu masina fafangaloa ile mama ai sea ela wanai tu suelo tau e ana mai petama imoa alele eo io mai awane e tawatua i tanata sia taolanga mana tua Samoa o le penina o le masa Malo, manai a tele so le whawiwhianga mai le penina o tia. Whau te lau tātou ilo o male mafuanga le tusi e le pese lea. O le au le whamtale natu. O le pese lea le ngalo ai Samoa. Mātou fie e a whatunga le penina o tia whau. A maloa tu le sunga ia mua sile, ia lofa atu e lau sunga mua. Ia, nuia tele le nei taimi o le tai hao. Whape fo le sunga ia nau whare tonu. Ia o le la, utea lima le tai hao i Perth. Ia au le, whame ua vive la la tau. Lofa atu fo le sunga ia lo ese, pu e fua sale lofa atu sunga lo ese. Ma lo voi, tai Rachel Sifa. Whaila utala lea o le niusa au whai tau ai. E ile pol kalame ta o le Canva. O le Canva le ngol pol kalame. Pol kalame le whao ngai le tele o tangata i whaila tau presentation. Ia po la tau fola sanga. Ia po te unga fo ilunga mene o Facebook. O le pol kalame la lea. O le teine i nā i Perth, o le University i Perth i Australia. Sa o ngai le teine lea Malaysi tama. Ia ua le vanga, boyfriend mar girlfriend. Ma fa le vanga lea, i polo kalame fa apea i lungo penga fasulta inga, polo kalame le Microsoft. E fa meila ua, e whainga tāte le mōna i tangata e tō tele, no folo le tama ma le teine lea. Ua tau mawhai o la move o diary, ya. Tusia i lalo, ia wha maunga ua o tātou, telo tātou, whai le diary, tusia i lalo appointments, ma taimi, ma me tupu e. Ma fau ale o le tama ma le teine le, pe isi au ala e whaafai ngofia, isi por kalame whaakome piuta. E ma whai ai o na so soni tangata e wha mau ai ni la tō wha maunga. No whono le tama ma le teine le, sa onga le University i Perth i Australia. Ma whai le por kalame ta o le Canva. O le mana tua po le ale umi, ele ima mao tele atu. Ele taimi neila le por kalame le o le Canva. Ua ova ma le piliona tā la tupe ua maua i le tama ma le teine lea. O me le pone la ua me ima i aila la tō ofisa utu. Ia ufai tau fia awhia tangata ufai ngā luenga i
ile company le wo nga i va nga le taimi nei a sa wo le taimi na mo tau tia ya o tate i tau i fo i le tata o fa na wa i po ali ni va nga ma fa yo e nga o si ma fa o si ai se company a wa tata wo nei sai di nga company le o le Apple ya o le Apple la o le company le o le lau te fa o si o lo yo le iPhone o le iPad, o le Apple Mac le fa o computer, ma le te le usi o lo le ilo e tātou. Ia o le ilo Steve Jobs, ma le si anu tamana. Na fai ala computer le falta vale. Fai ina. Le ala e fa nau mai company le Apple. Ai va ina le temine, ia. E pe yo le au tala vau le ia ina ipi e mama le anu ma le telefoni Samsung, to inga le Android. O tama ia mana o le iPhone na. Le au tala vau, i laptop, se wha nga ia, o ngai mana o yo ma meu Apple Mac. So le, e le tau ngofia le tau olo ia. E na whanau mai la le Apple, i la wali ina ma la whai whenga computer, i le whale tāwali. E ma le tele o company na whanau mai whapea. E le ma mau te le atu no ufa ma tala ina stasio company, o se e le ma mau atu ma le ofisa, sa ia fai foi stasio company lo tau ni no fam tala tu le tio por le va sta wai o tele me wa o ma fo nga lo ia le fai me foi falta vale ia ole por caramela le tau le Canva ia na mafua mai na i perfi Australia le university na le la ua matua millionaire po billionaire ile ungari ile ile termine o le fo ila te fa nga ina le Canva o le tele o me fa nga ia le foi la fa nga foi nisi o tato o nga lo atalo fa tu sunga ya ke tuina mo sa malo ke tuina ai wa ko vela se iputi o taia o tali su alto ina no fa tu sunga Alex Taitasi ya manuia tele ya le tapo inga fo le ya so yo nei fa fianga la tato we vai ya tali foi to no meti mungo le la tasu tasi ma tu le o langa i sa mo ya so ye ese le ngalo e malama lo i volo taia o ia le tangata o lana le amta fa yoi le o tala no i tele o tau saka ma vai te lo tala no te mine e le tangata alu le mkuka e tunu le ti ma fo i lailo le ia e ala mlo to ina mana asana i puti ese le mana ia o tele o langona le fa tau tua ia wata tele i fa ia le fa i vai sa moa wa sa iota matua sa tau tua foi matua sa tawai o te ilonga pe e ne pe le fia tangata tau tua pe a faina te tau tua ina matua po le matai ai le ia vaenga ia te ngase se te mantua so ia e faino se lau mori po se lau ti le taia te va ia tua foi le te matua ile o fia ile lau mori ma lau ti le ave iluma e pe mana wala ia mau ale koko sa mo i mana mal taia tunu le ti ia ave ale koko sa mo iluma ia po se pari ke mafola ia na po se kopai ia alo na ava verga yo i o se ulutunu ia po le falifu po ala vanga singa taia ia o to uma no faia le fatu ai nga tausi ma le tautua i za moa ma lo lava le uto mai ni usila ne ia ne o tautua tu fa na ia o to atala fa fo ia fenga ia isila le ma futa mai ni taimi ia e o misi ia o fenga ia tato por club ma taia o i fatu ai ma o le o la tato le tio ia pe o dai tina lava ia mo fa tala fa mai ia o sina leo o Island Bay o sina ia fenga ia isila ma uto uma Rico ma oi ia o ne galo tato fa mo ia so o ia mari fa valu sa vedel cristiano ma anna fa solo ia wale tui pui o fa ma ile fa o i lo hatu te lo na fu to mai mai mo mai ile si vai ngo fa sa longa na e watu i te min le tau tu al sunga mari ia o le fale na o le Hart Park Sea View ia te maua i na tatou fa mo i le fale na ngo o le wala na o le ngo le fale o le fe e la fie Belarus Sports Trust House ia mawhaiona e malanga i na e au na whailolo tui mua a whaiwa umasa lo furutasi whailo tui e lua a whaiwa ono masina taluai na whailo tui lo na lua whailo tui lo na tonu ma tua e un fale va nga fa fi fianga pe alang le tau e le talia tata umma na ula to wa ye le pasi fa to
e whaatanga ina o tonu whaata whauta maiti mai vai. Tele foi whale ka pole ni whale ia na ina moni wha matalanga i fia malamana mai ma wala avino e tala noi. Whaatalo whale sunga ia nuu lene, lo whaatula sunga nuu. Tamai e sa matoa o ngai Samoa. Ya, malanga mai lole ni usila. Ole. Manu Samoa la tamo nuu. Sole mana, ia fi nau. Ia le lau wha mau e tala anga sunga nuu lene sa ta alo manu Samoa. Ma no lava, ya, alo whaatu por kalame nei whawhiwhianga nei teimi le tai au. Ole mafutanga le tato ni tio ma whaiwhi au Samoa i Wellington. Ole mafana whana i ole mafutanga. Ole toa tele yo na i whaiwhi au. Tu sao le la anu nei le sifuru ono tau sanga o whaingalunga nei le tato ni tio. Tu tono le sifuru ono tau sanga le ole tele yo whaiwhi au o masani. E me se la whaiwhi au le kalesia me tutisi. Wa whaina utala. E wale whakasa i o la tau e umiana ngā lulu e au lotu. I al metisi pe umalol fitu au sanga o na si itia lea pe e fusu ia inga le kalesia. Tele no i whaiwhi au le kalesia metisi sa whiloa i ai o si itia o tele vai ngoni usila o isi umalolo pensione o isi o misia fo mafutanga ma nei whaiwhi au pe o taimine o le tau sanga e tala noa. Ia no whātua por kalame pe a wheo mai moa marisunga ia suelu matau tia ma nei fo mafutanga i Wellington ia le ua fo ia tu Samoa e malolo pensione ai. Ia ere gata ilea. O nei au una umalawe le tua mlai whawhianga inga tātou ngālu nue mani ne tausanga, whawhitai mo tātou sauni ngā lotu, whawhitai mo pono kalame al mori o le ava ma le ase singa, ia meise fo istoi ina o risati sone ete, ia maa lo lava ile ngalo stoi ina i pono kalame o lo whianga i maia, whailangil fo launga sunga late Reverend Peremaresi, le ngalo fo ile awa una le tua ile, mata ngō fia le sa ilingo le upo le tua, whasoa tu ile tunu, stoi na fo tau na ola tu filau, ia umalanga foi, ia ua umalu na taimi ua malolo pensione ma le toa tele o tou la le tou lolo wina malo mo galuenga le whawhiwhianga le tai ao si whonga leo lau mua a lofa mai Rachel mo le sunga ia tasi ia me se fo le sunga ia taliwui. Tama ole
ini mala e tua i manu sa funala pele ka o sinai po vai malu se inu ane ai tama ole no Salumana ielele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wafa'ava no aina ilata feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa'ava baudava a inga beata to mafuta fa'atasi via ile tama o ile langi Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e baba ilona fa'a sino manga E mana tua pula Aile mana tua fa'a lae o na ole ngangana Lo unau ta inga ia so ole fa'u Le mafutanga ia fa'au Mafutia i tato i le fela fani Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foanga Ale sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi almelona la oh yeah leisura elomani esu elona fa'a malama mato e baba ilona fa'a sino manga E mana tua pule, aile mana tua fa'ala e o
Jerry tapu mana ia male whawhiwhanga le tai o te mire o iau tasi minute o te ene sumal tasi o le ngol pese whawavau a inga ma lole sio si a inga le malu o tatu tuno o le wali potia mai le atu kuki po Cook Islands ua o ne le whamai le atu kuki o le teimo mua le ua maua i se tangata i le whamai e mana tua le uto e tatala o lea o le ato e tatala tua o i o ni usila ma Cook Islands e wafe o inga i ta whaonga e o te leilo peto e sui nei Cook Islands le mele nau le whainga malo Cook Islands ia umana whaitu i o tangata wai le to tele tangata i Cook Islands ia ai o le wha o le whai mea tu i o tātou tangata Pasifika so e o whai a tātou sa mōma ni usila nei le wha tali ale minu te muli e wha pena fo i le ia ta ita fo i ia e a fuafuanga fo i ulevan tauna whai e wha to amino i a pe ala te tāre ta imisona ia le la te le no pe sui nei la fuafuanga ia wa ole no o Cook Islands po le te kuki e wha lango malo si la to i tupe maua mai tulisi o te mana tua ia wa Cook Islands e lalo le wha malunga ni usila o le tupe ni usila fo i wha ngai Cook Islands ia o le tele o tangata Cook Islands si teni ni usila fo ia o te mana tua le amatanga o le wha mai loka lo tua o i Australia mo le usila le mawhai loa turisi nao ia amatalo na tapuni ia whale fo ia i Cook Islands whale tali turisi ia o le mera utupu ia o amatalo na malanga e se mai tangata Cook Islands e o mai Australia mo mai ni usila e whai ngālue ngai e toi tatala nei la le tua oi wale lava tangata whai ngālue nga le ala fo ilan toi tapuni ia le fo ilala toi tatala ia o le tatala ina le la aluatu nei la langi i le watunga le whai tūlangi le tātou. Te lo le watunga le o le toi solo muli e. Pau alo na lave, o le ua wha lave mai le wha mai fau po le ave o le wha mai le o le Omicron. Ia po le COVID, ia Malaysia na laulu lea ua toi wha lave mai le temi nei. Fuafuanga al malo umalalangi. O le Omicron o le mata itusi lo na sifunu lima lea i le upu a mata le nuu lea o eleni. Le ufa ai ngoi nei le si vangala fa ba o le o tau ina u fast food o tunu o tunu iai e au fia i Amerika ia e au fia i fo i Australia ai i le taimi nei le o iai ni la pata inga ma mafa o mai so i fua maloloina e fa pe mai e matu ya tele la le isi ave le pe o le tauta le na mafu le sa ma mafa mai i la pata inga so i fua maloloina ai le tato tunu o nai toi fa fianga i o le taiao le tato Fato faile, ai fa ua le tautua mai lo hata la ia lau whainga alwenga o le anga lue mai. Ia le lau se ea tu ile tulmanu le o te malolo la titi ai. Ia o pespesenga o le Christmasi ia o na taurunga atua ile o la pito la au. Ia fa ua mai le vanga le lo hata le wha moi le so. Mana tua, e taua le tonu le afia na nei. O lo iele maafutanga so fatasi e whaifi au Samoa, Wellington e poli luma le Hunter Valley. Ia o nei whaifi au fwine ni whia ngai mal Porokalame o sauni ngā lotu le tātou li tio le tausanga atoa. Le alo o iai ina le wha moe le yaso. O le tuatusi o lo whai e le wha moe le so, ia o le whaletele na pe o na whailo atu le Belarus Sports Trust House e na i le Hart Park Seaview Road. Ia o le roundabout te lea na ina ngata i le awala umile i pitone, le alu lunga le sami. O nala le iai le tamai awala alu tua. Na e telefale i e monisio whaamatalanga fia maoni, so soani whaamatalanga wha taula wale o nanga wha soifu malaloina, a malau pasi, ia mwhaifiona maua ina. Na whai pese le vaiva, hawe fianga mani mo tele i sala whai, pese le vaiva. Oh, oh, fea, ea,
loa lava nai ai Lona whana ulai O mai e tali sapai Pa amama ia lo uloto e a fio ai te fai me alo fai O ole tulu muro O la utali ele ai A ole tulu lipano Usa uale tai tai Uana olo ola atua e mana oai Lila lola mie e te pesini e a ia te ai O te tautino atu Ua loa lava nai ai Lona whana mai O mai e tali sapai Whaanama ia lo uloto e a fio ai Ole whale o manu Ole no foari Whaatu sa ole loto Ua fio ai le ali Amu ia se agama O soi fua i te alama E me ole kirisi masi o oile ngata aha Ila lola nie e te pesini e a ia te ai O te tautino atu Ua loa lava nai ai Lona whana mai O mai e tali sapai Pa amama ia lo uloto e a fio ai te tautino atu Ua loa lava nai ai Lona whana mai O mai e tali sapai Whaanama ia lo uloto e a fio ai Whaanama ia lo uloto e a fio ai Ai
Spesial ngā Krismasi, na vi pese leva eva, ia ape ona pe spesial tu fo le taimi, fasa longa si fonga la mua, te asfu tasi minuti, asfu matasi. Ole, ia le whaitio ngā pisinisi au kilani, ile fiu whatali leo atu i se mata upu pe avili iai, ia leo te whaitau tu al tau nei lungo le Radio New Zealand. E maa sani na maa whaasoa ma le sunga sua le mata upu nei pe avili leo, e whatuai atu de te leo taimi po nisi o taimi ele o taimi uma. Ma na il whaamni no ngā su o le wāngana nei e whaiti ai wa amala malama tātou. Ia e lei fo isi whaiti o mas whaasea ma le sai o tātou. O le saunua ngā sua. E awe le whaamua mua leo i le mata upu e a fia le soifua o le tangata. A wao le au whainga luenga. E whaisifi. E toa ngao le au whainga luenga. A whapea lai se furu leo i e tiu te i polirua. Ai lima ta avale leo. Le o vile tangata e tonu sifuru te me tasi. Ona piki leo po ofele mata upu e a fieli soifua le tangata o inayo iai. O vile leo. O leua sau nei le tangata tongi mai le fangu tonu o la tongi mai le fangu to tonu o la tua o tonu o fanua. O le vai leo nta upu lea. Ele e se tangata o la vehai. Ele se mela o to i leo taimi leo le pisi. E o leo la vili atu le isti ainga. O leo fai le misa o le whangai naifi. Tu lou na o mea mama o inayo i leo. O le la tato o le vai tau le Krismasi. O ie sulu i ainga pisinisi o leo. Ia o le tele o taimi o te whalongo ai tau ale pua malafo i la wamnanga leo. O tele o fia le leila i leo. Ai a malama nei. Ia o na tato i lofo i le hefetu na. O nai leo. E tele o leo ele mawhaina livi aso nei. E o mai ma leo e whaina aluenga, leo tala noi ni usila. O nei tele o whaala velame whaafi tau le tupu ai. A mana tua leo, e lato i to olua, e lato whanau, e o lato mātua. E fio fo i lato e whaikirisi masi i pefo tato. Ai, o le sawa haina i o leo, i upo matala malafo i. Ele au ona nama, au whai pāti i le taimi. Ia, o le la tatou o anga ele vai tau le Krismasi, me le tau sanga fō. O le to a tele o alo mtame whaina o Samoa. E whai ngā luenga e ta o le noise control. O to tonu o city councils umari usila. E iai ele vaenga ta o le noise control. O la tau ia e soani. E me se lava pe a malawā se pāti, po le pisa o, po le alava. O ina vili ele council. A watu la alo mwhaina ui o Samoa i se ainga. Ai... a mata ona vai atu la mai le ainga e fasi ona vili le ainga leo e officer o le noise control ia leo e o atu e so an o me fena le tatu ala lo foi ane tatu ainga fe la voi fa fonga mai ai po Australia po Amerika po New Zealand tatu na mata tatu le va fe lo te le fa tonu atu ia o le si tu a fai nei parti a tatu Pacifica Samoa wa ngalo atu ya tatu na ainga e tua oi ngalo atu e tātou, nei a inga i ele whai lele man pepe, ele to ina matua lai, ma mai nei mātua. Tua ngalo ni mo e tātou, tua whai ale pāti, au wha amalia, ale to ina nau, ia male loto ua mai. Ai le se i sila nei a inga tua oi. Ia oisi pāti leo te mai tau e tau sanga umawai, a mata mai le whewheres whareile, pō les whareile, alu les tō nai, pō les tō nai, alu les sāo whai. Apea te ofo, to yo wofo aso le. To ita foi tate ola le olanga nei ia le va fero ita te lo ava tangata matua. Ava ile o ile pule o le foi fi au o le matai. O le foi ao. Au tato mai nei atunu. Ia o ita ia tate mana o e wona i pule au la hiti ana fa na ni usila tato mai Samoa le ya tato le o onga le leina tato mai tato. E le fa pea po poto ta mai tien fa na New Zealand ma Australia ma Amerika ua mawa e la to poto na pule le o la to va ingo ta to ai ngale o le ya ta to le au ma to tu fa to nunga le au laiti ya ma o fia ni o la fa no ma o vai te mi nei me o parti le pia ma lo si fa la fa sign ma fe wa i ona nai ta vale ma nei ya suinga fo le tau sanga nei fa vai ti polo fa koko sa mo le o te koko sa mo tala no fia. Wala vai teimi ane o tau sanga
e si itia, i wha maunga ni usila, e si itia i lunga le nu mela o tangata sawaina i tono ainga. Family violence, i tono ni usila. Tate alofa ili tu pauti na, ua a alu tama tulo ili o tama a o nama ya ili weekend a toru watu fale. Ola le whainga ta, tate lefia nofo isi ainga whapea, tate lefia ola isi usi o manga whapea. Ia whalongo mai fo ila usunga te le whatonua o le tama, ia mana i fo liu to whai, ni tau sanga whatatia o se ala fua, la papa i isi au whanau, whataita inga lei te whaia. Ia e o tamaiti, mai o tamai, ha ma, a mela lea e fisia tamaiti mai. Na whasi fo ilo tamalo tina ana nafi, na whasi fo ia na po. O le manuia i o ia mea. Tato whaise amtanga fau, whai ia tato se amtanga fau, ni tau sanga la tato wanga i fo iai. Ia, e so ni fo i. A wana tala monia, o wha maunga ia mau ni usila i tamaiti pito sili na mio le pulea pe whaia ngā lue ngai o inga le talawhia ngai tono aonga. O tamaiti tupu mai si o manga o a inga ma lepe lepe. O ia a inga, a le o le kengi mātua po le tamaa. Ia e ona na mai ai le song fu e tauri ia song fu. A tamala ia o le saa ia le malo pe ale mo le benefiti. Ai le o whainga nuka. Ana al pau ale o le me whai. Ia te mana tua lava so se tupea mai le malo i lalo le solo mother. Al poka la melo le solo mother. Po le solo father. Na o mai le tupea le tausi ai tamaiti. Ai le supermarket. La whawhatu le pepe le isi. O la whawhatu le pepe le isi tangata. Le si tina. Au le troli po le toloni le iona luma. Ona o pia mei ton. Ai le tala whea ngai. O le sama vali ona au tawhata mai ti la aiti ta i tonu ta i whata usanga. Whanau o le fine lea. Au le troli ola ni trei pia lai to ton. Le tala whea ngai liwa ai a. Na mai tu pele malo tau si ta mai ti whata ula to mea ai. Whata uni la to se e vai. O mawhana whana pe au le winter. Ia mai le whao ngā le lei. Ia, me wala nai e le whaatonu atu ana o se tua lalo. Ia, ai, alo whaatunu por kala me le tai au. Ia, alo whatele atu. Ia, sa o le lei al sunga ya tali vui. O manatu e whaismalo longa le la wha wau se tars funua. E le mawhaino o wanu atu o utou ia tato te eva. Tato eva. No whaatunu sunga ya Amelia wha mona. Whatai mafuta mai. Ia, no whatu fo sunga ya tali vui. Whape sunga sefa se mtone sefa. Sefa i wha lei. Ia, no whatu por kalame o tato. We vai fia fo nei taimi. Tō tele nei a inga i e ki mai TV il tai au nei mafuta mai whaanongono mai. Ia ele ini a tātou talafou, talo sia ele o ti ngāu, whafonga i sila mai, ti ngāu te linga i whafonga mai au tala i whai atu. Ia ona ona i whamanatu. Mana tua la tātou a ngai ki usimas mara tau son fou. Ia, mana tua le lau leitio, le leo lau musika e ki ilano pe a ua leva le fiafi. Ia, mana tua fo i o le taimi lea e o whaatasinga a inga i tō na i o kirisimasi ma le sa. O le aho o mala ua inga le whalo ta maa matua mtina matua. Aua le ingalo e tātou ia awala i e whio i tāwa le driveway a inga. O le aho mai e tātou whanau i whafoe e tā alo ai ma e vai. Lala e eva le tō telo le a inga i tō tonu o le whale. E eva nisi o le a inga le whale ta avale. Whaile papa kiu i tō a whale. Ao tamaiti, o le o mai wa eva i le driveway. Nana saua o lista ngata o sol ta avale wha o lanu le atoa. Se i tau tua nā mā tātou, nei tamaiti, o le tau sanga umma, o le tele o tamaiti e whanoa i ola i le driveway lea, po le vaenga le paka i ta avale. E pe whapea, mo mea tu whanoa me se sosi, na le sau o le tangata lea, puna ta avale, whaola halu le atoa le i tamaiti. Pe o te ngia fo le tō ina le si tama le a inga ona, ia e whaali, i oso ta avale, halu le atoa lan ta avale. Nei ngai fa manatu atu ona i a fa ina sfina ngalo ai o fa manatu ni vai tau. Ole o va ai a man fa le i sa mo le wa tu pulanga la i lu tatu tunu. Ah. Tatu sia ia la tu to manatu te min fa ta wa ino le va fa lo. Ia fa alo alo i matai, fa alo alo i e matutua. Ia wana i mau alo malo si ona tam fa lo le fo wala o matua. Ia fa lo mau alo malo si po sa mo po fio ia i. Ia ea vai lau mātua. O lau tala whaale whai lau tala vau ne Wellington e mai. O e sau malo whai longa māua e mai le universite, malo poto au ina vi ia le atua o e maua le poto. O le tatalo e le itua no ina.
Ia tono lo roto. E poto alo ta mama lo tina ia oe. Tu sa pele i o le universite. Ia ao vaenga wa o ina oe. Se lau pasene. O le wingo lau tala e poto lo ta mama lo tina ia oe. Ia tu mau pelo wava ma lo wha alo alo ia ila ua. E mesi leo tātou mātua mātutua. Whawhiwhianga o le tai au. Luas fulu 2 minute wa te ai nei le se fulu ma le tasi. Ia ma le sunga ia Isaac Pula o le Drama Boy. Drama Boy, mai le sunga ia Isaac Pula,
Ma na ia tele si fonga le sunga ya Isaac Pula mana tua so ia ufenga lunga isa mo ya e tu lo li pine le mana tua pole vai tau le pe o luma me lua afepea fa longo tu la i le matou fo fenga lunga opa o mai nai o le fili marketi wela ngona le atu ya o ka se mana o le pe le fa le po pese fa le city le au ai gale polo tai va sa ia ina le marketi le isa valalo esa ta o fili marketi ole te vai le taulia o le city le Isaac Pula le temina o tala la atu lo ile le fo la tfa longo le mana o le city fiel tau ya temila na ta o mai lo sutala o ko se tamo tai i lo tama fo ya fai lo me voile le fa tau city e tasi ya lo miele ia vai le sasa mai Isaac Pula i pasi o taxi o fale o ainga oi tamale fu el Christmas ia mo le city le vaiva watu mutau la tanga lo mezi lo kisua ole ala mtautia ala mtautia fenga tamai samo pa o apeso Christmas ia o ke topa ole vai tai mi foi nei i fia fenga le vam company samo mata me hanove masol o tatio foso e fai la tala o la wia tala le o la tala malia ale malia fa magalo mai o vai tu mato ai ngani sia sole ele pu e se tata vole le tate tu fata si etu mai lo li mai o fata o te lo ngali ile te vai ni e pu ela tota pe tu va per fine no vole mato lo na lima va per fata o lon to lua ile la ata pe apu o fa pe le a fa yo e mai mo mai po e fa fora mai fa penal po e ngalu ata malo to lua na le ma nei o no me yo na tina po e la to ata malo to lua e no fa mato lo na lima va pe fata so to lua tu va pe o ka se ma nei e la ta mata vole le a vai vol fa na u eu va pe tal si o sta il fine ne sion to lua o e le tai mi e fa lua no mo le mele o so se lo se so o le u mele tu o le tangata o le watu a fo le tango tau au fai ei malo se voa o mai ai fa sanga mo tangata tu a se o tangata le tatu fatal le tatu la tu fate e le ma te le atu no walu the train Wellington la tu mai le sia li ina o le u te lo pe o la wo tangata le o atu wa o vole ene bui manava ma mo what e fa sanga mai so le tua e sia tangata le fa soli so uso fa pe ora wo le se ya le fa wo pe to po ngata le se metati atai o matu tuana i ngali il temini o le mata o fia o lata e pu e mai ya tu ma folla le li moltina il fata o sta malo pe se male io le atal mata o ia le afale se furu baltasi afale se furu baltasi ia me tu fa mo na la tala tatu ri tio nei ia le longo atu il tatu au fa longo ia me tu ale fa mo le fa ia i lo hati le so nei ia ole fa mo ia ole fa nga solo ina le tu i pui le fa te lo na o tele na mai mo videos mata na la me sunga mari ia me tatu au fa nga luenga tolu fale na mu au kilani na po lo pe so fa tasi fale ia pe ia ole taimi vole nei el watu ale tangata le fa swa va sa e val for kalapu al watu lo to e kilo nga mu le mo moile aina tupu e lo mo fa tele io fa lo fa pe tupu o le mafuanga na faswa vala sunga le te alu tafao ia wo sa ul fale uli se me ai a fe le fale ainga po le McDonald po le a se fale ainga te a fe fa tau sa me ai au ato e ki ina lo nga umu o le taimi a ki e lo nga umu e te le iloa lo moe lo nofo ile nofo ana ila ile umkuka fata tali taimi e vela ila me ai mai moe atua ia le sa ule ufasa mo woti le ona ele ino al taimi o tiela ona ale ona lo nga umu ala mo moe le ainga o le mela lea ya a e alu te eva a fel fale inga fa tau sau me a ole ai sau tupe mo ta tau foi la yen no for fale ya mauti no le te me sau o tanga tale el fale le te i sau to e ki lo nga umu to mo moe
o yu lai tau sanga le na te nei po na tua le fa mamalu ni usila so se fale ni usila te tau na yai smoke alarm te tau na yai fa ilo aso iso se fale e fa asala ava pe foi na e no fo se fale moto tongi e te tau na e fai le landlord so melau sunga e fai smoke alarm o lo tiu te na mana mta fa yoi fa ilo aso ia e fa ilo ino le taimi e mua i se mea o na vavele o na sao tata lo vatu i le sunga ya Alex Taitasi ya malo te lo po ya panile mafuta mai le soile ya lo ftele atu pe fa ye mo yo ya panile te mafuta mai ai mai mo pena i tasi se manu fa ma fa te ya tu ya po ga ta urgali i tu le lima fa fata au le no me yo ti na pe ai va tu le tu fa pe sole o le tu alto lo sa ma so ni tu o le sina le tu mai ole si mem tau dia ole fa sanga tu tama ai fa sanga matina tu le lima i le fatfat ai vai le fa so lo mata mateliat ole si vai po le vai tama tau le tina e swing yang la tua e swing i tua le vai a tu le lima va pe lu la ola so ye le si me oye ai se ki fu fu ngal ta tele vai Tua
I le tāle ono i le tae ao, i le aso lua se fulu o mati, i le tasi le afe valu se lau se fulu mani tasi. Na matua lo longo ai, le lau mua Farani o Paris, in ua longo mai le tala. Ua whanau mai le Perenise o le malo. I le alawa i tu waso, na whaapapa ina ini wa whana se lau, e whaailoa tuai i te ngata uma o Farani. O la lii tau ua o nā puleone, ua ia whana wina se atalii. Na matua whaatu mulia le ai atoa, i le ata ma le pisa o. A o whailunga ina e tangata le whanau mai o lātou Perenise. Ia ai tahalo whai le whanau mai o le Perenise o le langi ma le larolangi i le asu Kirisimas. Isi a ai i titi o pete le ema i le whale povi. E le aini fia mani mea o saunia e whaafeiloa i ai lona fio mai. E le ai se mea tasi no foi natu e le larolangi mo ia. E whaailoa atu ai lona whanau mai. Ma o ia lava o Yesu Keriso. O avea matupu o tupu ma lii o lii. Pati pati ma perché se ma vivi
le se fulu male 2 minuti o na talea o le se fulu male 2 te se fulu 2 minuti o na talea o se fulu male 2 ya ona tatu tonu foi le longa tonu le mu le yaso I te mini usila le ya au te le lot potas fi le tunu na te fa fonga mai ai ele Apple tatu ni tio sa mo Capital Radio app en faida fa fonga ai ya download I le telefoni ya pea o le ala volto ga telefoni poto net fangaina ya tu le app I le telefoni ya bol Android bol to ingale le iPhone Fena fa longo ya I fitu aso le vai aso lu fur fai tu la ole o te mana tua le Apple tatu ni tio se tama onga sa onga I university I New Zealand ya mle tua umalona ya onga ya tau fa le su eni au wala fu mo ini au pa anga tau fa amata le business ya sa tele lope fa fena so ta ya tu le I tamai ti palangi le no foi pa stand off no so ta ya tu la tan no le pule tatu le tio le fionga sa e o te ila tan no me fa sanga termine pole ono pole fito sanga tan wai wanga le tau tele o mal tu le mai ile tamai ti palangi le na vili atu fi tan no la tu la tan no ya la tu lo tan no ma fa sanga o le fainga o le tamai ti le fa u mai fa ilonga fo I o le teknolosi Tango le of masanga avile lu il tamatiti alu la fai mese Apple si fongo le lomu ya lu tamatiti le atam fai ala ma watu fai fono no mato fono foi le wa usa velina ma masanga fa matala ye va enga ma o tu ulu ngol app ya o fai wala app o ma nei ala va lu ya ai va tu tamatiti le o manu ya la business o iwa etele atu le marketi o la business Australia Alu ro Australia. O le vai aso la le nei vai atua wala fo mel tamatiti le emaili o te fa so mai le fiore di pule ya matou le emaili. O la was tu sir tamatiti lunga o fa sala lunga la the company. Fa toa uma la wala na onga ai ele company ni usila sa fi so so ani le fainga le app mo ale na ye faia. Tamneila o tupu maola company le tamatiti le Australia. Ya no mato tali ele fa so Wail tamai titile na ula onga nga le ye afa msanga mai fo le ya wa o pakoleni le matu ye le ava no le file app ale wa mai nei le tala tamai titi ma Australia o la wa ye nisi wala to wa ye fa fainga ngaina ma wa ola fo imana business ma tua ye business te tau technology e ye company te tele le langi e va ai mai lo ola business ale tango fa tau watu ya wa fia ni fa tau nga fa pe ele business local estate pe fia se la 1 million na fa tau ele business America tatu vai le weta o le weta le vale poeta le pu eati fanga i Wellington le sai la lo vai nga Peter Jackson na pu ele tele wata le Hoppes ya ma le Lord of the Rings ma le tele wata fa pena pe fia e billion na le fa tau fo le mau tele atu po le tolu vasta wai e fa pena la company tele i Facebook qua mais company e vai mai lo wola sis company sau fa tau pe o le mana onga company te tele ia ina ia awane ise company lau te tau va awane ise competition ai lava ia o ia le pule o te lo e ola fo e anu fo company te tamet parangi le wale ua wola i Australia e manuia lo ia apa me fo is company tele i Amerika po fea lava fa pe mai ia ava tu fia se lau pe fia sfuru miliona le ma o ia me company ma mato pa pena fo me na maua ia le e company o ila lo Facebook na fa pena fo na ola lo fo fa tau na ola fa tau ya te lo o te le mata le no tu ai vai ngana i te lo tau sanga mo vai o tau ngalo tu fo ile to mafau fau ya le tele yo fa tau inga fa pena ya na fa fianga o to o de tato tu o mo ilo le ai fa wa o fa ngal ngala le hat tat fa sa longa ni taimi o to ya de minute o na tale o le se forma le lua Maria,
Sunga ya vili le lua yeru le utoi whaminuti o le tale o sifunu mo le lua. A talo fatu ia whamaloti a Lucia Wright, talo fatu fo le sunga ya ita wia mose ya male ainga atoa. O kilani fa perfo i le mamano le tatu. Tino, whamangano mali tau tua le tai au, mali tua e tau e le fiafi whasalunga i e sau mai lo hati le whamoe moe. Ia wapele whailo tui mo mua nga i ei. Whailo tui aua na i vavai e se ina oe mai i fuafuanga al tato malo whapeo wha e sea oe ono le whaiolo tui o le whamai. Le maua lewa no wha auro pe a fua na isi atunu o mātitiva o lolangi. Ia e le o mauni tui e whaiala to tui pui pui o le whamai. Whamai moe nai whaine i lo hata mo tato o mai Wellingtone, lae tumtumu el maftanga whai fi au Samoa. Ia wala fo i lang o ina o lo tō o atu. Ai alu nunga le awala le nunga i pitone le sami. Ia e te tau le runabout o muli muli, e te alu ala wala o mina e tau le runabout. Ia na iai wha ailo e mwhaina e afe na i le Hart Park Road, na i Seaview. Ia e te maua iai le wha moe moe le yaso, i le taftafo le Jungle Rama. Ia e tau ale tolu na le fiafi. Ia o lo tui lo na lua pe a whaiwa uma le lufurutasi yaso o lo tui mua. Ia ma le pusta po le tui lo na tolu. Ai wha maangano mani tau tua, whaftai tele lava le mafuta mai. Ia e wha wau pele tau tua e la whenga luenga sa Velina Kasiano, ana wha solo mo Mari whai walu, o lo iei lo hat a mo teminei. Ia so walu e ta pena le wha pusa mo tai au. Ia o le sa, ia ma so walu se ululu lo ngā umutu loa. Ia ma se vai tau le umu mo le whawhia langa le pe tau wha timu le aso. Ia ma se vai pe whaise o muru au pe whaise o mu whai eifua. Mo le tuaso ia e whaino se o mu whai eifua o le luma le o le tau le o le ai. E pe e o le aso le e whaini sua vai e le ai ngā wae. O le si luma o le tautua ia so ia. Pea o le sa e whaini saka. E whaino se saka le ai ngā le sa ia so ia. O le luma le o le tautua so. Ia ma o le whainga le o le tau le ai. Ia pangale, ia o le suinga whao le o langa. Ia o ei la se salu nian whainga umu pea whai o. E taunga tāwha fie, ia manuia tele tō e ngāle nei aso. Nei whawhiwhianga o te toi ma le sunga tō whailua. Wha umato e lau tau tua nei tātou fisa whasa lau, whaftai, whamangalo mai so i fua. Tele tau sama